харснаас минь сүдрэгэн олж харсан болохоор гоныг бүрээ би би ямар адилштэй чиний өртний хүмүүстэй цэжин бин шүлэг харин тэднийх хүмүүстэй чамайг живэр намайг гүж хатах хөргөстэй шат чиний хажууд хөтөн өвөлчөө чөрөг үзэн хөтөн өвлийн өвөж дараа өнгөгүй зүрхийг буцан нүдэр дэлхийг харав хөтөн хоосон гүнэн санхутай харгих үг гарав хэрэг хартагаа хэлж мэдэхгүй нэ ямар ч байсан арвасарав би чиний баруун талж байгаа болохоор ахиж битгий гүнгэж мэдвүү миний зүрхийг үнлээд өгөөч үнэн хитүү Чил мэдэж байгаа чи намайг хэтэрхийсэн мэддэг болохоор би юус мэддэггүй байх би чамайг хэтэрхийсэн хариулдаг болохоор тэд юус мэдэхгүй байх чи миний харснаас минь сүдрэгэн олж харсан болохоор гоног бүхнээ би унтуулъя чи миний харснаас минь сүдрэгэн олж харсан болохоор гоног бүрээ Дэлхийс үрчөхөл би жаргалтайгаар миших байх чамтай докторгүй бүхнийг орхих байх би сохор байж чамтай ирээдүг би зурсан байна би сохор байж чамайг олон өмнөөс олсон байна би чамд төрлөж болох ганцаараа миний хайр хачиргүй ганц дангаараа сачиг хүчин бай би ганцаараа өвчин чилэхгүй би зовлонгүүрээ дангаараа чамайг орлуулж болох ганцаараа чиний хажууд нэггүй тийм би жаахан тэнэггүй Чамгүй байж чадахгүй ганц оног чамгүй өдрөө тиймэрхүү гар мань хүртэл үүдэндөө дуртай дөгчм би дуулаад унтуулъя дуртай дүүчин чам бач би дурлуулъя сонсоод унтаарай чи миний харснаас нүсэжээ олж хасан болох гоныг бүрээ би унтуулъя чи миний харснаас нүсэжээ Харснаас минь сүдрэгэн олж харсан болохоор гоныг бүрээ би унтуулъя би ямар адилштэй чиний өртний хүмүүстэй цэжин бин шүлэг харин тэднийх хүмүүстэй чамайг живэр намайг гүж хатах хөргөстэй шат чиний хажууд хөтөн өвөлчөө чөрөг үзэн хөтөн өвлийн өвөж дараа өнгөгүй зүрхийг буцан нүдэр дэлхийг харав хөтөн хоосон гүнэн санхутай харгих үг гарав хэрэг хартагаа хэлж мэдэхгүй нэ ямар ч байсан арвасарав би чиний баруун талж байгаа болохоор ахиж битгий гүнгэж мэдвүү миний зүрхийг үнлээд өгөөч үнэн хитүү Чил мэдэж байгаа чи намайг хэтэрхийсэн мэддэг болохоор би юус мэддэггүй байх би чамайг хэтэрхийсэн хариулдаг болохоор тэд юус мэдэхгүй байх чи миний харснаас минь сүдрэгэн олж харсан болохоор гоног бүхнээ би унтуулъя чи миний харснаас минь сүдрэгэн олж харсан болохоор гоног бүрээ Дэлхийс үрчөхөл би жаргалтайгаар миших байх чамтай докторгүй бүхнийг орхих байх би сохор байж чамтай ирээдүг би зурсан байна би сохор байж чамайг олон өмнөөс олсон байна би чамд төрлөж болох ганцаараа миний хайр хачиргүй ганц дангаараа сачиг хүчин бай би ганцаараа өвчин чилэхгүй би зовлонгүүрээ дангаараа чамайг орлуулж болох ганцаараа чиний хажууд нэггүй тийм би жаахан тэнэггүй чамгүй байж чадахгүй ганц оног чамгүй өдрөө тиймэрхүү гар мань хүртэл үүдэндөө дуртай дөгчм би дуулаад унтуулъя за юу вэ манайхаа оо цаг удацсан биш дээ стримийг хэд хончоо
Нилээ удчлаа тий. 3 онц мэддэг штэ. Гайхалт. Нүүн мөхөлтөө. Hello. Өчигдөр өдөр нь 5-ийнхаа кэшийг устгаад оройн татаа амжиж байгаа хахсаа амждаггүй штэ. Бүр орой болоод заагаад бүрсэн байд. Өчигдөр тэгээ болсон доо. Соч. Настгүй юм байна. Кацма hello. Юу цаан. Нэг цаг нэг жоохон орж юу болж ин харцаа тэгээд юу үзье дөө. Мэжэр үзье дөө. Монгол зах чинь цагийн дараа байсан те. Юу энэ зин. Монголч чинь цагийн дараа байсан баха те. Би буруу санааг бол. Рис мичэ. Хаврас ч бусна. Ёо. За бүр над дээр лайндах юм аа чи. Монголч те цагийн дараа юм биш. G2 эсрэг. G2 яах бол Слэл чамган те. Энэ одоо асахгүй л үү. Өө заасаагүй. 5 минут болоод тасдаг шүү дээ. За тэгвэл бичлэг үзэл. Үзчмаар юм байна уу? Юу нэхэлцээ одоо юу тоглож? Is there a CSGO skin that you want so badly, but it's just too expensive? Look no further. On Skinport, CSGO skins are up to 30% cheaper. Sign up today. Right now. Шууд хоёр сурчлаа өгч идэв. 식을 줄 모르는 열정이 방해받지 않도록. Болоштой ягаад монетизation суулгав? Zeus again being vocal. Яараа Would you buy юу with 16,000 тоглоо? right now? The bomb plan while these smokes are up, and That's actually just as I say that, the smokes all fade. So yeah, Пин бүр You нухацсан have to spend it, like you харагдаж just have to go crazy. We're in Paris. yeah, I'd go buy some. I'd go buy like a really nice piece of jewelry. This should be a And phase Fates round. want to- Can Monty do anything to change the tide? Физ жоохон чиг хүрсэн юм шүү дээ. As this one flash on Hello, Boros that could you, be used to set up his ramp man, but wrecked by the first flash, and so the Цаг болтгоо нэг дутууж жаад яг гэсэн чинь зур сервер настгүй шүү дээ. Нөө. Сагул болоо. Энэ чинь бүр кино үзчихсэн гоц тий. Бүр кино үзчихсэн. What the fuck is this? Here refreshes.
үзэхэр юм олддгүй юм байл л та. Сервер насчихгүй юу? Сэтгүүл юм байна л та. Насчихгүй юм байна л та. За зүгээр сайхан энийг үзээ сууж явах хэвдүүлээ. Пүү 21 он. Have enough nades for a set piece on towards A, and Yuri's been caught off guard. He's just naded himself. Oh, caught in the flurry. There's a different one for the head-to-head. Seconds as the bomb is tapped. Shox is in the sight. Someone needs to win this, and Cadian's gonna get it over the line. The 1v1. Мод өгнө гэж явах. Мод өгнө чинь тустаа байгаа даа Монголд. Look at this. Look at this. Watch focus. Yeah. Well, you know, quick little video for posterity. Yeah, We're back into the game. Third round on the board for Liquid, and that is absolutely crucial that they hold on to it. He flagged himself. Round on the board for Liquid, and that is absolutely crucial that they hold on to it. He flagged himself. HP, FaZe Clan have done it. Eliminating Gambit in the quarterfinals. It's absolutely unbelievable. Fun and games. You just can't take the LAN out of FaZe Clan. Hero plays coming in from the young gun. And while it's going to take a few more of those to silence the haters. Particularly driven in terms of his analysis. But, you know, he's been a house name for Complexity, and he has been credited with the technical timeout. Here we go. You've got to wait. It's going to be on shoot. Oh, they're doing it on 3. I think the thing is rock, paper, scissors, shoot. What? That's the rules I played by. I always did. Well, the thing is, I had to start bringing shoot in. Yeah, major you get the bomb down, right? You've fully invested into this. Major nah. Jax, did you? I think you meant to drop it to him. And so were the Force by Walks. It was less of a war, more of a skirmish. What? Whoa! Force by Walks. It was less of a war, more of a skirmish. What the fuck? Whoa! The Hades space program. Sorry, I know that they adjusted them in last night's update. We're obviously playing on the Pistol round is alive, blowing up the door. Асцсан байна. Окей. За Миний форж байгаа. Major тоглолтны эхлэнгүүт үзье та. Арчны хотлоо онооны ажил дээр орж юм хон бэлдээд. Major үзчихээ тэгээд дургууллаад. Чтоо. Хамаг бичилж мэлцсэн шүү. Тай дээр сан сайхан юу вэ? Тоног юу үзэх. Пиццериг стоо мэдх юм алга. Яг үндэ пиццерия биш, пицца дис гэсэн байдаг биш үү? Юу вэ? Яг үндэ би санахгүй. Яг аль нь яг жиг нэр юм бэ? Яг үндэ. Загаалгал. За Миний бол угаасаа Major-ос өмнө орохгүй юм байна л да. Шинээр бахан файл татаад эхэлсэн. Харуулаад өгнө жоо. Чи яага метадаад байгаа. Үзчих юм байна уу чи? 2 саяг авчаа миний үйж өгнө гэсэн. Ой. Надад ашиггүй юм биш тэгвэл би харуулахгүй. Надад харж ашиггүй юм биш наа чи. Өөрөө ороод хар.
Яа. Ганц дайны албогдолтой нэг бичлэг үзсэн биш зүгээр битүү юм харж ирчдэг. Оолоо shit. Тэгээд зайны үзчихсэн өргөлөл үзтээ. Blowing up the door right into Stewie. We just talked of him. He's trying to back. Гонигтай. Гонигтай. Яач юу? He's trying to back off. Oh, Elise. What the fuck? Stuck in the door. Oh no, Stewie comes in for the cleanup. TMB on his own in a 1 versus 4. We had an actual door stuck moment live on stream. Хаалган дээр тэглэж нөгөөг нь гэснээр бууддаг ч ахшиг. Just break a smile there. That's so clowny, but great setup from Liquid there. The Elise right here. Door stuck. Oh! Unbelievable meme. Oh gosh. I swear Maui. And flick here, okay. So Cinemat. Oh, that's cool. Okay, there's the first one. And he's blind. He's looking for help from his teammates. Look how blind. He has no idea. He'll have to check the coroner's report to figure out how he died later. Glasses after this one. Somebody get him some. All the way from behind, a nice smoke from S-Attack for bomb retrieval. I say that with bated breath. Look, it's on the other side of the smoke. This is the death sentence for S-Attack. If he just... Flashing through? He's going to hear it, though. This is very curious. I mean, you're dead, right? His little head peeked out of the smoke. It wasn't the... Confirmed it clear on the frag onto Kyojin, but then Shocks... Unzo. Get straight up, messed up. Bye, Zaiwu. Have fun. Good luck, have fun, bro. I got you, man. I got you. What do you do? I don't know how you deal with that. Yeah. Well, that's unfortunate. He's just like, get out of my way. When I say hold W, you hold W. You don't stop. See? You stop running. Tirish. Realm. Oh, the molly. Look at the damage. Look at the damage it's done to them. 2 of them on 30. Yeah. No. Kyojin's had a scream and now swung on. Shocks is dead too. I love Apex so much. Close. Both orbs. Yeah, and they're on the bomb. Amanek, he planted out line of sight. First is found. Problems. And Hunter so close to the clutch. Time. Sensitive mission. Somebody doesn't have the time for this. And I think the clock will take the round. Hunter just has to knock him down. Oh, no. Yeah. He's done himself. The plant just been a little bit deeper than Do you know what that means? That means slowly won them the round. Oh, slowly. Look at the little grin on your face, you little devil. Spawns so that You little devil. trade out to an M4 in the event that he has to clutch, and he's even picked that up now. Yeah. Oh my goodness. Oh no! Someone jumped in the wrong broke. He was trying to kill that deep player. He's taken out his teammate, and what a way Юу to нэгчээ. all come crumbling Hello. down. Додолцсон гэдэг. Speaking of Mirage, we did the detective work, or really the Yeah. people did. There it is. This is how he died in that key round. Bounced. They won the game, but I said it every single time. Liquid legit outplayed in that game. It wasn't a fluke. They were just the best team in that series. I love the sass that Stewie's giving. We've seen a lot of sass on Twitter from him. I'm hoping he can just deliver it inside the server, though. I think he's been able to. Oh no. Well, so Liquid are going to win this. I it's guess also we like- could just end it there. Fallen is the worst guy to put their... Highlight shit. Funny moments. In a row that I think we've seen so far. Jacob should be able to clean out Cirque, and Cirque is not even look. They're both just passing each other. Finally, Cirque sees Jacob and pulls out his knife. All right, sure. Тэг зэрэг. Astralis Fiend. Now there's a man behind Bubsky there, just letting him know the game's starting again. But that man had a plan, Chad, and he's always told us. The 10 best players when you look at the stats. He is
nowhere to be found. He is absolutely nowhere. He was the lowest rated player in the legends. Яа, өдөр царэмэрэн юу вэ? Nico trying to help out, and Madden will die out in the Яа middle л of дээр the унцаа site. тэгэлээ. And Nico attempts What the fuck? Where are they going, Jason? That's the question. Oh, who knows? It's not about where you're going, Dan. It's about the journey. It's about how you get there. The A side did more than was required. When you step on a Lego in the middle of the night. When you step on a Lego. well. All Freiburg. How many has he got here? Ой, тоош харцчихдаг. Oh no. Not sure how that one's supposed to work. What's happened there? Everything they want in this round in terms of utility, but they also want the round, and that is not how to smoke the window. That is questionable. Keto falling back in, but Dupree's already really far in. He has no idea. He should be dead, and there's the headshot. Dupree is at it again. Just that aggressive push, and the timing is so good. He really wants it. Almost blown away. No, not the fire, Dupree. He's right back into it, and it made it. Дууссан уу? Hopefully there are no pedestrians down below. So they've obviously had their responsibilities ironed out for the take, and putting Zywoo on top side, that's one way to Ooh, shut яаж ярилдаг юм. I think he's giggling at the big glob of spit that just came out of his. Molotovs again make him honest. Whoa. Oh no! Yeah. Couldn't pick a nade. Couldn't get out in time. Scroll nades. You need binds. Oh, that's rough. And Dust 2 being the second map, I'm going to bring that back up when we get to it. Talk more about it, but that Falls game was wild. Config in good spirits though. Expecting the aggression through from Flames. Yeah. Oh no! It's a disaster. Jim, it hurts. Cyber just doing even more work. He's at 29, gunning for the 30, because why not? Why not try and get there? Fire at his feet. Oh, it's not spreading. Usually that What? will go all the way into the corner, but apparently shaking his head just works. I don't know. Does it waft the flames away if you do that quick enough? I have no Yeah, idea. Carson Can't tell TJ what he орсон was бүү. employing there. He needs to be ready for all of these because they're So actually trying to hunt him underholster. down here. Yeah, he's already considered the potential. He's already got this wrist flick ready, and Oh, he's baiting him in. Яа, тэр тайминг бүр. well, this time, not this time. Are the first to leave the bomb site, leaving Nexter and Nico with a full belter utility. They can re-smoke, they can re-molly. Sui needs to be careful. He can see the double molly come down. He's holding a smoke, primed and ready. Double nade. Yeah. Swaps off. No! That is the worst case scenario. You think it's not going to spread, but that thing never stops. Back, so that means they can get all the way onto the site to catch him out in the open. And Yeah. that was not meant to Mouse be. тараш. Would have come in, and it's anything but here at A. Everyone's still in place for an Тэр IP. ойрлж байгаа нь юу вэ? Have to be careful though. Dexter has been so effective over here. This is a scary moment for Jax. Dexter's right on the other side of the smoke, and it feels like Jax doesn't quite know that Dexter slotted himself in here. Dexter, he hasn't. Okay, he's just toying with his food at this point. Is this lagged out? No, I think it's live. This is still happening. This is with his food at this point. Is this lagged out? No, I Үе тэр баруун талд харахгүй юм уу? think it's live. This is still happening. He's actually just holding here. This is crazy from What the Dexter. fuck? And he's going to finally take him down. That must have been a huge. Гүн 4-3 байсан ч гэсэн харагдана үстэй. Харагддгүй юм уу лөө? Би 4-3 байсан ч би 4-3 дээр толдог. Харагдан да. Яг үндэ. За мэдхгүй. Юу энэ зэрэг юм бэ? It's live. This is still happening. He's actually just down. That must have been a huge shock to Jax. Either way, Dexter, no way. He's just gonna sit in the smoke. Okay. Matters most here for Astralis, and this is your What map the pick fuck? as well. The condom men made it in the building. Condom men. Awesome. Brilliant. CT side was solid, but this T side's just come and done. Yeah, I've never been super impressed. Okay. All right, Acor. I'm not sure what you're around to, but his butt cheeks will be clapped. WWE үздэг байсан болоо.
He's doing the replay. Yeah. Oh wow. That's funny. Oh, Өөрийгөө дээшээ гарцсан гэж одоо моолно шидэж. Blast doing him dirty. That's amazing. Because just some of the players that they were throwing Complexity's way, What the fuck? battling everybody. And now we see the lovely grape distribution. Poor Hit showing. those up. Hit them up, boys. You don't want grape in the carpet. Gonna get it all rolled in with the wheels. The smushy grapes everywhere. I've seen this. What's up? Yo, гашгал. Тэрийг авснаа идэж идэж. Hipless? More. It's something that they don't like, is what they mean. Hold on, this is a 1v1. It is actually a 1v1. It's a and little bit Apex, Ээж тэн сервер файл татуусч. Дуусаг. Isn't it, Alex? it's so cringe, bro. Бас ингэж байгаа шууд So тоглолт үзээвч uncomfortable, and he чанаа. gets them done. Apex will find his voice once again. Brilliant play, masterful stuff from Apex, and that's up to, what is that, 19 and 5? Moment where his crosshair is not primed and ready for destruction. 4 kills for Yakinda, that is colossal. And he's pulled it in for Astralis. Look Just that. There's all these little details here, but we've got 2 Zeuses in play. Hello, come on. You gonna go all the way up? Ah! Oh, he missed. Kick it, no, the Zeus. That was in play. Hello, come on. You gonna go all the way up? Ah! Oh, he missed. Kick it, no, the Zeus. That was the closest. He wasn't even looking. He was looking at the floor, lining up a nade. Oh, power down. Here's James' attempt. Hello. Party getting started in our second half. Ends up 9. Eh, Party. Is that the Macarena? I believe that's the Macarena. Zaiwu's having a whale of a time. And so are Eds with a bit of a lead. You know, either from full damage or Molly, I would presume Molly. Here it is. It'll break down, and well, yeah, that'll make you break down. Find one target with the bomb. That's some information. One long, one party. However, okay, he is going to get around the corner. Oh, Apex, no! Long, Энд бас 4-3 moment. Okay, he is going to get around the corner. 4-3 again. For free again. Just getting out of control. If they can keep clean rounds and take a couple here with the guns, things can get awkward. Things could really get awkward. Valdi's pushed through. No one's watching. He's walked right past the orb. 4x3. He's going to kill Zantares and Searson. Ахаа 4-3-ийн гай гардаг стаа. Awkward. Things could really get awkward. Valdi's pushed through. No one's watching. He's walked right past the orb. 4x3. He's going to kill Zantares and Searson flicks for the trade. How does Valdin not see him? He walked right by Searson and Zantares is going, wait. They just stand they just stand up into it, man. And he's acting out. That is you don't have that level of dedication. 4 smokes in play. Could you move your face? I've got a flash to throw, please. Excuse me. Yeah, my flash. It's just there. If you could just... Excuse me. He bounces off his teammate's head for the pop. Yeah. That works. And already he's found 1, nearly 2. Softens him up for the Deagles. And there they are. Hampus with 1. Body shots from ZTR convert. A fat reward for getting those kills too. We're pretty close to Dust 2. It must be set. What the fuck? Ниага алахгүй. It must be set. Oh, Zantares. Oh no. The curse of being immediately above. He just can't. He has to do it. So the guns a little bit more so than the T's here, but for Na'Vi, they don't care if they're going to. За бүгд дэлбэрлээ. Here they come. And he gets... The entire squad. The server is wiped clean. Maybe this warm-up tournament, you know, they just had ESA Premier, they were playing some matches there. Maybe that actually worked out a bit for Big, where they felt like... in the tank, or gas in the tank to get that actually going. That would be a hair really dryer exciting. on the mouse pad. On his mouse pad. Oh, okay. Is this an emergency? Or do they have this? How do they have a hair drying line around? I think they probably have it for this mouse pad purpose. adjacent. This is like the I'm not Counter-Strike convinced equivalent of that's like the mouse pad. measuring your mouse pad with a ruler. You're just reheating it every game. Gotta keep it warm. Right. For the perfect amount of traction. They're hitting the shots. The time favors Electronic. If he could just stop that defuse, Kit's been picked up. If he can find Hobbit, he wins the round. Back of the head. It's a slippery. Oh no, bullets! Gambit, take the pistol.
Oh, whoa, whoa, no. Right there, that was electronics to win. But back then, I don't even know if there were rules around that. And I had a joint account with a guy that I went to school with called Tom. And then one day I went to go home and log into my joint account, and carried on. All the armor was gone, and I was left staring into your with soul. nothing. No bait. I fell for the most. 9 seconds. Bomb has to go down. 7 seconds. Buster has to plant now. He didn't play. Is there time? Oh no! Is there time? Oh no! Oh my God! Goes down in time. My lord, I thought he had the delay. Oh. When you click when you're not in the area, you have a slight delay. This may very well be the last time we see these two teams going up against each other, at least in current iteration. Do you think the fact that the Shrouds all wear the same sneakers gives them an advantage? No. I see. I noticed that recently. Are they? Is that just part of the uniform? That's yeah. Then Farley with his AWP is outside as well, and there are players here. That's not a smoke. Searson. That was to try and get the AWP back. Not the mistake you want to make at 14-14. High pressure moment. Another AK collected, and I don't even know how this happens, but Cloud9 are in a very bad spot. But Messi, he could get a double out of this. Yeah. No! Oh my God, that's insane. No bullets, it's heartbreaking. Either a Negev or an M2496. Oops. Oh! Yeah, nigga gonna quit. They got the round. Nice job. GG's. It's 11. Very quick to go out there and try and help Shox, and now Boomich is in the corner. They're not even going to check it. He's going to turn around. You didn't get your knife earlier, Sebo. Oh, no. Yeah. Oh, he's going to turn around. You didn't get your knife earlier, Sebo. Oh, no. Yeah. The knife could have done it again. Doing 2 rounds together. Nigga tilt seni har. Walks into the flames. Oh no. Oh no. Oh. Wait. Yeah. Oh, What mate. the What fuck? are you doing? I thought he got CSGO'd at first. No, he just had brain lag. Brain lag. Phew. They don't know about Acor. At this point, they think it's clear. There's no way they don't. So he has the element of surprise, not much else. Oh, no. Oh my God! Oh, Another no. timing Twist. missed. Ah! Twist. I don't like it. Twistle. Oh my God! Oh, Another no. timing Twist. missed. Ah! Zerosh. I don't like it. Twist will turn. Twist will turn. It's Twist, fine. please. Twist will turn. Twist. Yeah. Oh no! Jaquinho, eat your heart out. Acor's missed the sitter, and now GG. that's a. Towards mid from the triple position. But it is the A ramp where the action is. Oh God! What? What the fuck? Hayaletin içtim. This is rough. Oh, he's not ready at all, dude. He's still playing anti-flash. He's a dead man walking. Poison, how fast are your flicks, bro? What? No, he actually gets one. Artış. Shouldn't have. Points of health, the pistol would be enough. They're going to do it with the AWP, and Rops is going to win that engagement. Yeah, He's gonna set tilted. everything up for Swap. AWP, and Rops is going to win that engagement. It's going to set everything up for Swap. Oh no, he drops on down, he misses the panel, and he falls. Hi hi. Let's not talk about it. We don't have to. Picking them up with a couple, and Dupree does get out alive, but Astralis are worse for wear. Down a man. BP aren't pretty either, but at least they're armed. Yeah, if you're going to save this, you need to get a player up into the site quickly. And the emphasis is on quickly, boys. Come on! Oh! Get on my head. Dupree, someone, just do it the easy way. Finally. Yes. Finally, he gets up. One less thing to worry about. Oh, man, Jessica's going to burn. What's the response? What's he supposed to do? Muhsin. Yeah, okay. A little late on that one. Clay Bu ne flash koy. Bu ne smoke koyacak o kış. Jonji's walked the smoke and Fang's inside of it, but Jonji seems to have an idea. He's going to nade it. Oh my goodness. What? The double combo into the smoke. It almost looked like he could see him, but maybe not. Maybe it's just a read, or maybe it's a BM. When they're full faith, when they're full confidence. 텐진호 텐두에 힘들. Faith, when they're full confidence. Time. That was with the quick switch. That was his kill. It's a silent boost into apartments. They never knew.
Good guns versus bad guns, I'd say, most of the time. These are pistols after all. Yeah, Mac-10 is a pretty strong gun. It's probably Mac-10 is a versus bad guns, I'd say, most of the time. These are pistols after all. Yeah, Mac-10 is a pretty strong gun. It's probably Thanos snap. You they know the bomb is on B. They did spot that on Sicko's back when he got that previous trade, and they're gonna trade places. Oh, this is crazy. They have no idea. Tizian walks through on mid. Malta's gonna walk around long and When you're all about kills, VP are fully here, all rotated round. Aerial desperately looking for something, but he should get traded. There's two over the top of the train. Aerial now runs back, and VP try and hunt this 1v2. Oh God, Aerial! That's a team kill. No! Buster in another clutch, but not one that he wants to be in, one that he made himself. And Aerial's got the 1-on-4. That is not fair. That is not allowed. Here we go. Spam away. Yo, хоёрыг авсан. Both dead. Шотлын хамбооч And you better believe you're gonna get. Yeah, it kind of just was all Jax, wasn't it? Like that last shot he hit, like this is the opener, and he's done the right Hayır, thing. bu da- You gotta shoot through your teammates sometimes. I mean, he was right in front of him. But he's like in the flashes, he's in the thick. Oh, that third shot. Урдаа таарсан бүх толгойг бодцоо байдаг штэ. Not this far in the final. Get your paper towels, boys. It's soaking wet here. Keto's hand delivering them to Xantares. Яагаад байгаа юм бэ тэр цаа? Юм асгацсан юм уу? Oh, and look at Tabson still being this incredible vocal lead. Oh, there's a molly coming here. Rocky might burn. Oh, he is. He's been forced in. Spoke too soon. They find him. Perfect play. And nice movement as well from Boomage for the retrieve. Okay. Oopsie doopsie. It's okay. It's all right, Boomage. That's all right. We had a BMS. We had BMS do that early in the top. But yes, 11-4. Чи би алгаш бичих. Мя яс энийг шат таймд. What is a horrible scoreline? I can vouch for that on the basis of what we're seeing right now. Hello? On top of the hut, there it is. Twist will get it. A second in the round. Now the bomb ready to go down, but of course it's going to fall into the 1v. Edge. Хэлж шагаагаад орой тогтоо орж ирнэ. Газар үхдэг. Аяа. Right. Тэгэл баяртоо. Ажиллаар орж үзтээ ч гэсэн. Салсан уу? Үгүй салаагүй. Үй пин 270 гинөө. 40-50-аар буурсан байдаг штэ.
Нөөс юм хам нэмж зарсан байхгүй шүү дээ. Муухай залхаа тий. Open юу болоо гэж. Нэрэ хөөрт идэж өгөх юм ахгүй би яг стресс баларч илээ шүү. Аваас мгол. Ганц кап. Дүүрчж байгаа юм уу те? Дүүрчж байгаа юм уу те? Гац чарахгүй заавал. Яа, болоо ахиа хоолны газар нэгтсэн юм уу? За яг үнэхээр бол ажиллах шаардлага байхгүй юм байна. Цөөхүүлэхний юм би ч хэдэн хоолны газар ажиллах гэдэг юм бэ? Яга 19 хэдэн жоох юм ах. Би чи энэ юу? Би юм битгш юу? Сонслоо партнаас юм зүг юу? За би энэ Миша гэдэг нөхрийг бол ерөнхийдөө ойлгохоо болж эхэлж байна. Ханбанк тийш зүйдөө. Болоо. Ямар сонир гадар. Би яах гэж ярьж байгаа юм бэ? Storage орох гэсэн нь. Хасана байхгүй. Гоорноо.
Яг үндэ энэ одоо энэ twist logic нэг хэрэг байгаа юм. Эцэд цэвчлсэн. Яа, за болоо. Альсан уу? Ой, ах баг цааш ч нөө. Аава маглаад байгаа. Буцаад гарч. Буцаад гараад. Тазаа ахтай хэлээ. Ой, чамд одоо мотоноос өөр юм бэдгүй юм уу? Мотоноос өөр юм байхгүй болцсон юм ааш. Гүй яах, андуураад баахан мото авчихгүй юм. Андуураад баахан мото авнаа. Акума авчаад 2 шинаби аваад шинаби авчаад 2 акума авчихсан. Чи юм тамш. Мөнгөтэй. Түл нэг аав ээж хоёртаа байр авч өгдөг нөө тийдэх. Тэгвэл бэрээс авдаг. Яа. Маск ингээд л болчихж байгаа юм. Яг үнэ цалин одоо хэд болцсон байх вэ? The fuck? Тарих задарсан гэж орж ирж байна. Тийм. Болоо. Тэглэг байх. Лог чинь төлөө. За. Тарих задарт гол ингэдэг дээ.
Bracket гэж байхгүй маш. Champion stage тий. Хамгийн их Бразил тоглогч 15 гэж. Израиль, Косово. Тийм шүү дээ. Үндэ. Bracket гэж байхгүй шууд гаргаа явах юм ааш. Бэн бол угаасаа нухацсан байна. Пу 16-2 what the fuck? Where have шигтэй шат юм бэ? 창의 매력은 정말 다양한 분들을 한 자리에서 만날 수 있다는 것이 정말 큰 장점이자 없지. 콧물? Aptly called them the procrastination kings, and man, they Man, get that tweets essay submitted told us just in time. But Monty, they made that one so damn painful. Oh yeah. I mean, just to build off of that narrative, I mean, FaZe, they're down in this one, 14-10, and they bring it all the way back. I mean, I think that Monty feel like this game was all theirs, and those little mistakes, the clutches that some of the FaZe players were able to win, the close 2-on-2 type situations that FaZe just barely squeaked out, they just get it done. And I think that Monty right now, they're probably gonna be feeling pretty sour about this because they had such a real opportunity. But I mean, I think Pimp and I did a great job of hyping up the man of this one for Monty in Boros. Almost delivering the ace in the final round there, almost getting his team to overtime. But it felt like so frequently that T side was either Boros or it's nothing. That was the Monty issue was for Monty, right? 'Cause the Starsen CT side, well polished, super strong, all the players chiming in, but it felt like it had to come from the man on the screen right here when it came over to the T side. Without him getting the double entry, 9 минутын дараа энэ дээр юм шүү дээ Монголцоор. it didn't feel like they had enough of a playbook, enough of an idea of how to approach Stream the beat T дээр side юм шүү. once FaZe got started. And I think that is the story of this game for me, that they were slow starters once more. We had that conversation so many times where they put themselves in an unfortunate Монгол situation stream where байв. they have to fight all the way back, and this time it succeeded. It was, well, you know, Twist had to 1v2 clutch in the very last round, but it was a very, very thin line they were walking on right here. And yes, a win is a win, but you gotta be careful with this, because against other and potentially better opponents, they will be 3-0 гэсэн байдаг чи яолоод ч яддаг шүү дээ. 14. This is literally as close as it can get. Obviously, we have to give it to Rain as well. We were hyping him up as a big game, big event player. He really showed up even from the very beginning, right? Even when FaZe were down and out of this one. Rain was one of the main reasons that FaZe were in it early on in the game. If Rain had, say, just 5% worse performance, Monty just win this game, actually, hands down, pretty easily, in fact. So for him to do well at Cave, I think that was a big talking point there. I think that we obviously saw Twist chiming in at some points too. I mean, I actually had little moments from everybody from FaZe. If I'm being honest, like I actually could kind of go down the whole list. Maybe not Kerrigan, but really everybody that's supposed to frag, I actually saw them have their moments. Rops there in Donut with the op as they were trying to mid-round. Monty through Donut late round. I mean, he had a huge multi-frag too. So we got the star power from FaZe, but it just took a while. And that was kind of a worrying sign. I kind of opened this series up by saying that pretty early in this major if they weren't able to deliver here, but they got the job done. And again, well, you mentioned the name Twist, so let's make him appear. He's down on the sidelines with Banks after a victory. After a victory, but certainly a close one, Freya. And Twist, that's what I want to start with here. This was very touch and go. There's certainly no easy game, but you were telling me well, you guys are the underdogs in this one. I mean, we're 16 seed, so technically every team we beat here is going to be an upset. And yeah, I mean, it was a fun game, and I think both teams knew it was going to be ancient and a good one. So, and yeah, they have strong hitters, and you know, they rely on contact plays. And Энэ бас major үзэхгүйс уучлаа a good fight for you guys. How much energy and how loud you guys sound from start to finish? Obviously, Kyrie mentioned another interviews as well. It's good to see you guys fully ready. You yourself were very vocal about how tired you were, how you're feeling from previous events. How are you feeling now coming into the major? Ингэж амар хоцорсон байсан юм уу? What the fuck? might be for the best to have more time to rest. And we had a week-long boot camp, and it felt really great. And it was just nice to chill and play CS together in a non-stressful environment. And yeah, now we're here, we're feeling good, and we wanted to show what we've been working on. And how important is it for you guys to go through in like a 3-0 or 3-1 scenario, or was it just about going through? Do you want to still have to make this incredibly long journey to potentially lift the trophy again?
I think we just want to go through, right? I mean, at the end of the day, you have to beat every team to win the tournament, so it doesn't matter if we play 3 more BO1s, 3 more BO3s. I think it's fine, and I think we're ready to endure the tournament. And how does this phase feel to you right now, just after that first game? I mean, it was fun. I mean, we were laughing and, you know, some stressful moments, but I think even when it was close, I think like 10-11 or something, we were brushing off the stress or whatever, and, you know, we just played our game, and it started to feel like more like scrims. That's great to hear. Twist, thank you very much, man. See you later on. тоглож байгаа юм бэ? Штэ Maybe a bit of a surprising attitude coming out there from Twist, considering, you know, this one was incredibly close. It went to the full 30 rounds, but apparently Russell says, nah, smiles, giggles, laughter, going down in the camp. Not too bad for FaZe, you know, to win a game like this in that fashion and to be able to cope with it that well mentally. It's a good win for FaZe Clan, and respect to Monty. They really pushed them all the way to the limit. I think that it was funny when he said that they want to make it feel more like scrims. Yeah. I think not a good thing, is it? I don't know. Yeah, I'm not sure about that. What do you? I don't know. This is major. Pimp, I think that's a little weird. Like, you want it to feel like scrims. I guess it just means casual. You know, you want it to feel like you're relaxed and everything like that. But the teams are going to push you more than they were going to push you in scrims. And the opposition is undoubtedly going to be getting hard, but man, props to Monty because they did make that one incredibly close indeed. So we're going to throw it on over to the Mahone zone and see exactly how Monty did that. Yes, that's correct. So Monty, they had a solid CT side, and it was because of their lane control. So I want to break down a couple rounds that really illustrates how they're able to navigate some of these situations towards lane. So Harry and Hugo highlighted in the cast, they're able to take lane, but I want to kind of highlight what they were able to do with it. So first example here, I have the round 6. What we're going to see initially is lane control. What we're going to see here is 2 people. They're going to push up here from mid, a peek from ruins, and then Burrows alone here towards B. But what we'll see from FaZe is that they're pushing in towards B straight. So what we'll see is as they come in, as this push comes in, Dem QQ, he finds the first one to Rain. But the key detail here is that Boros, he leaves the B site. He goes into ruins, letting FaZe take B. And when this happens, what it does is that lane control that they took earlier actually gives them so much space here to pinch FaZe in the site. They're locked into this retake. They can't take runes. They can't go back towards that banana side. They can't push towards CT. It locks FaZe in there. And as a result, when the retake comes through, the kill comes in initially. Boros is able to pounce from Cave, and then Kerrigan, he's left in a 1v4. Now here's another example. Same thing. This time we're going to see the push once again. The main difference here is that FaZe, they decide to throw a smoke here to try to stop this push. But what Monty do here is that they decide to actually push through Энэ this pod smoke. ах шүү ах Fresno, he энэ comes up нөхөр. on top. He finds the first one. SDY, he also follows up as well. He's not afraid to get in. He gets that kill. And then Boros, instead of playing passive this time, he actually gets aggressive and he pushes in from the side to catch Twist off guard. So this lane control was actually quite difficult for FaZe. They were able to pull it off this time, but Monty, I have to say, they looked very impressive. Шатар тоглож штэ. Хүлээж явах зураа. Thank you very much for that one, Danny. Plenty more Counter-Strike going to be coming up on the cards. Up next, undoubtedly the favourites of the Challenger stage for the Blast TV Paris Major. It's going to be G2 taking on the Mongols after this. Яа сайт байна. Энд ажгүй штт. Нөгөө сайтууд нь патентоо баригдсан байгаа тийм үү? Үгүй. Энэ ажгүй. Би л энэ дээр тоглох. Энд найлын нөхөр энэ ч гэсэн под дуу юу амар эвгүй тоглолдог нөхөр. Под шиг тоглоод байна энэ. Чиг амар касл хийдэг болов.
Энийг хийдэж ш гэсэн чи өө тийш орч. Юусэн ингээл аавда. Тэр хийдэж ш. Тэнгүүд нь би. Яах нүгэ харсан чи яалтчгүй л тэгэл энэ нь бол батараа бод байна уу. Тэр идэж мэдчих байгаа. Яваас шинэ аккаунт. Энэ пад байна уу? Тасамна. Nico's last chance to claim a major trophy, and that road begins here. G2 up next on the cards, and their run will begin versus the Mongols. Maui, many people expect this to be a sprint coming out of the side of G2 as the Mongols. A common 0-3 pick when we look at the people's pick'ems. I put him as my 0-3, Freya. I'm not ashamed to say it. I looked at that first round matchup and I said, you know what? I don't think the Mongols have it in them. And there is good reason for that. I am backing up my claim with evidence. They have looked like a worse team since they have removed Score. They've brought in Heiska. He's kind of still finding his legs in Tier 1 Counter-Strike. And you can see his rating right there, 0.95 for the past few months. And to me, Pimp, that's just not good enough to make the Mongols a competitor in this matchup. No, I would agree, especially considering the guy he's replacing in Score was one of the difference makers within this lineup. So yes, I think they've gone down in terms of pure firepower, and I think that's where one of the strengths, you know, when you're watching them play against the European teams, able to take off maps of Heroic, given they were playing with Exist as a stand-in, but able to make up good competitive matchups. Without Score, I have a little less faith in the Mongols as well. So yeah, I'm on your train right here. I don't have them as an 0-3, but they very well could be there. Well, let's go on ahead and check in with one of the individuals of the squad. It's Techno on taking on the Goliaths of G2. Techno, I wanted to start by looking at the fact the Mongols have been at more events around the world, more international experience. How do you feel this has helped you guys grow as a team and improve? Right now? Yeah, we're feeling so good, and we also changed one roster before and scored to Azteca. Then Azteca is really fitting to us. Yeah, that's good. That's what we want to hear for sure. Now, when it comes to preparing for the major, I know before you guys would even play from Mongolia and play on European servers, right, and have a high ping. But did you manage to come to Europe and boot camp before the major? Not so. We also talked about it then, but it didn't goes well. Yeah. Okay. So how did you practice for the major? What did you do? Watch tier 1 demos and Inferno. and Asian teams scream with sand, European teams scream with 100 ping. And in terms of having G2, this is your first game, it's a best of one. They're obviously one of the favorites for this whole tournament. How do you think you can surprise them? We can win. Yeah, that's it. We can win. That's it. Inferno coming on through as the destination in this best of one series, but the expectations for G2 as opposed to their opponents diametrically opposite, I would say. We're expecting Монголчуудаас илүү гадныхны юу гэж ярих нь сонирн байгаа даа. One of the favorites coming into the major, without a doubt, the way they won Katowice, the way they ended last Гадны аналист эдрүүд юу гэж ярих нь тэрийг сонсох gave us the sense that they were the best team in the world, and I still think they're up there. You look at the players, you look at the names, you look at the quality on the server they can possess in Monesi, Nico, Hunter, JKS for that matter, and then of course Giga Chat all the way over there to the left. Had to do it. Hooksy, you had to do it. G2 to me is one of the heavy favorites, so yes, a win against the Mongols should be a given here, but it's a best of one, and we have seen G2 start off tournaments a little bit strugglesome.
Yeah, and it's happened with the Mongols that they've actually won Inferno against some of the top teams. They beat Cloud9 at Katowice when they were IHC. And so this isn't a game that G2 can relax on, but I would still pick them as the heavy favorites going into it. When we're talking about G2 and their kind of road path after the RMR, they chose not to be attending Rio. They went to a very prolonged boot camp instead. Do you feel like that was the right choice, or is that yet to be kind of displayed for them coming into the Challenger stage? It's a results-oriented thinking here that you need to take into account. I mean, really, it's just that if they win, yes, it was the right decision. If they lose, you shouldn't have done that. Because I think it comes team to team. If some teams, they actually want to just keep grinding out those events, I'd say a team like Nine and Monty, they probably wanted to just play everything they could have, just get all those reps in. But a team like G2, because they have such a great foundation already, that it really does help you to just practice, get into the server, add a couple new things to your playbook, and feel that you're just rested for an event like this. I like the laser focus. I like the laser focus from G2. They want to win this major, and it didn't matter to them whether or not they were in Rio. It basically it didn't matter for them. Yeah, all eyes on the prize for G2 going forward. So let's go on ahead and check in with Hooksy ahead of their first series. Hooksy, I want to start by looking at the fact that you guys on G2 have had nearly a month of no officials. So I know you had the boot camp, but how exactly did you spend the past few weeks? Was it all on boot camp? Did you have some time away from the computers? What was the G2 way? Mostly just online practice and boot camp for, I would say, around 10 days. Not my way of doing things to not have officials. I come from, tier 2 scene where it's like 130 maps in 3 months, but yeah, we will see if it was the right decision to skip Rio or not. Oh, so you don't seem too sure on it, but we'll have to wait until we get into these results. One thing I want to also look at is the fact that even when I've seen you at boot camp, I looked at Munacy's stream, for example, you guys just look so happy, and if I'm your opponents right now, I'd be very scared because you seem to be in a good position. What is the mood like? Oh, there's really nothing to be unhappy about. So like we play well, we fix a lot of stuff at the boot camp, and yeah, Munacy opened a Hooksy gold sticker, so of course we we have to be a bit happy about that as well. So yeah, all good. Are you worried about any potential rust? Worried. Like there's always first game jitters, no matter what tournament it is, and I think especially at the major it will happen. But it's the same for both teams. I think they will experience the exact same, and for them as well, they haven't played too much, so I think we're kind of in the same boat, and who gets out of the starting holes fastest, so yeah. And how important is it to get this victory? Because for me, it's the best of ones, right? Anything can certainly happen, but we're looking at you guys, and especially even at the challenger stage, this should be quite an easy run for G2. There's no easy run for any team in the major, no matter where you are in the tournament or who you're playing. I don't know, it's best of ones, as you say. It can be, I will not call it random because it's the best team who's winning, but definitely fewer things have to go wrong for you to lose, and we just have to play the best CS we can. And if there's something specifically you've been able to focus on to ensure you don't get upset, you don't lose one of these games where you are the clear favourites? No, not really. Like we just mostly focus on ourselves and our own game and try to fix all the mistakes that we can, and obviously best of ones is better for the teams who has a smaller map pool. So if you have 4 really good maps, then you will always make sure to play a really good map for you, but it doesn't matter if you can't play the last 3. So yeah, I don't know. It's hard to prepare both for best of ones and best of 3s, but we have a 10-day boot camp before this, and I think we did what was necessary. Yeah, sounds like good vibes from the G2 camp all around coming out, particularly Munacy. I mean, opening a gold Hooksy sticker, that's your dream, right, Jacob? Must be nice, yeah. Just being Munacy must be nice. That must be the dream. Having Munacy as a teammate for Hooksy is a great tool in that toolbox he has to work with. Obviously, we talk a lot about Nico, his ability to be an entry fragger, maybe the best rifler to ever touch Counter-Strike. At least there's an argument for that. But Munacy coming in with the AWP, this is when he has to shine now. We speak about him being a player that can step up to the occasion. He's been good on land, he's been good at Katowice, he's been good in Cologne, but he hasn't played that many majors, right? They didn't make it to the Rio major, so that's a big disappointment. The one before that in Antwerp, that was still early on in his career, so now he has a chance as well of stepping up on the biggest of the biggest stage and prove to us that he can be a difference maker at the majors. Yeah, of course, an inaugural opportunity as they enter Paris for the first time. Inferno going to be first up on the cards in this best of 1 series. Harry and Hugo, let's get the show underway. Yes, indeed, Freya. It's very bright. We're very It excited. is very bright. That's Should I- yeah. right, I think should I dim play the with lights. the Harry. lights? Get some mood lighting in this room. All right. As we get ready for what should be a good mood, a good vibe in G2 versus the Mongols. Unicorn odds looking very solid for G2 as they should be, and with FaZe already defeating Demons and taking their opening BO1 against
unarguably a more proven upset team than the Mongols. I think we all expect G2 to come through with a statement here. This is their major to win. This is Nico's trophy to take. Everyone's been saying, and I would struggle to disagree at this point. What are your odds for the Mongols actually doing something, putting up a fight here, getting a double-digit game? It's Inferno at least. Well, putting up a fight and winning are two different things. I've no doubt they'll put up a bit of a fight, but I think you'd be a fool to look at this where G2 are not. If you wanted to put numbers on it, I would say 95 to 5. Yeah, genuinely, that's nice. very, very kind of one-sided in my book. I'm surprised they got Inferno through. I guess on the flip side, G2 are going to be comfortable no matter what, right? And there's plenty of data for the Mongols on this map, but this is a map they've been picking into. The whole time they've been playing these events back at Pro League. This was their go-to. And sure, the results aren't exactly screaming success, but it is at least their most comfortable map. And one that's done them very well. So it goes both ways. I'm sure G2 had a little look at the Mongols coming into this one today. But at the same time, G2 should be able to go by the old trope and play their own game and still win. G2 made a very cool content piece coming into this major where they kind of alluded to the idea of they pretty much said we're gonna win this major. Yeah, well, that was the mindset coming in. The legendary runs all the way back at Krakow. If you remember, that was Doja and the boys. Where are you going with and Adren and all that. They made a music video on the run up to that major, and then they won the whole thing. Sure. So say you're going to win it, and you will win it. That's the rule. And let's see if G2 can do right by their earlier claim. This should be a walk in the park. This should be the first bridge to cross in many to come for G2 as the Mongols look to do something some may call unthinkable, unforeseeable, and it's all an Inferno where G2 will take them on. Let's get into it then. Yeah. Mongols starting things off over on the T side. G2, they've employed the quad mid setup from the get-go. Nothing pacey to open up the pistol. You might hit this point when you don't get contact in top mid. After a while, you're going to start to see them creeping down towards the mid choke point, and then they're going to look to try and take it a little bit later. Wouldn't surprise me if that's the end goal on the back of hearing and seeing nothing here over in top middle. Contact is about to be made over on this B site. Yeah, Nico looking for a quick tap, and he can even smoke it if he gets a warning. Does he want to use it early or save it for later? Will be the latter. As Mongols creep all the way in, they are going very far indeed. The flash will set Nico off. He knows what's to come. They're flanking him as well through the ruins. Nico boxed in. Can he take anyone? No. Bartek jumps around that corner and hits a smooth opener. G2 elect to retake down Banana. Holding the line. His Glock delivers a double. Odyssey now moving in, leading the charge. Hooksy right up behind him. Hooksy taps out one. Odyssey adds another. This is a 2v5 that could get out of hand. It's just Monacy left. Nice, together. Annihilation with the close as Blitz draws the attention away from Spawn. Yes, is that ring rust here for G2? These early rounds will answer our questions. Бартаг бүр ямар амар шагаа хийж ямар муу өөртөө итгэлтэй I think under a lot of pressure, under a lot of criticism. Not, I guess criticism's the wrong word, but with big boots to fill in the departure of Score, who to me was the best player, if not top 2 on the Mongols. I think scrutiny is the word. Scrutiny, we're going to be keeping an eye on him extra so. I mean, Scoring isn't anywhere near as good in the few events he's played, sure, less experience on Scoring these big stages, younger player, but I think we need a lot from him if they were to ever make a run here. They are right now. I haven't looked at the numbers, but I would argue probably the most so Greyhound slightly dodging that, proving themselves over this very team back at the Asian RMR in Mongolia as well. Mongols, without doubt, Asian team defeated Rare Atom twice in that tournament in BO1 and BO3. Right now we've got a force up for G2. Nico ready to receive. Oh, nice. Flash is Choke crushes. They spam him, they will go.
think they might just go anyway, right? This smoke is on a timer. And Hooksy knows that he's going to wait for these mollies to fade and then get back into the safe embrace of oranges. Tucked in here, flashed by his teammate back in the spawn. That offers up another kill to Blitz. And so the Mongols have got the round here. There isn't really a lot the G2 can expect to accomplish in this 2-on-5. The phrasing that we use for the Mongols, especially seeing them at Pro League, where we got a lot of maps for them against EU teams. They play more European-centric. They play pretty solid CS. They don't fall into the traps that Tyloo of old have. We've had the limited Asian representation playing at Tier 1 in Europe. I do enjoy watching them on Inferno because we get kind of the epitome of that. There's a lot of groups of wolf packs, balls of death, working Banana together, going for nice trades, playing very tight, and less kind of crazy individuals, and they're just showing it already. You said something heading into this round. You said that you think Mongols are one of the more 03 pick teams. Oh, nice. Yeah, I think maybe I haven't looked at the numbers. I think it's I don't know. For my money, I think Mongols are going to win a game here at some point. It's going to happen. I didn't. Who are your oath? I did Fluxo. Okay, there you go. And they got 16-2, so I think I'm doing okay. I didn't pick Greyhound because they have looked improved, vastly improved in the last 3 months since almost made it out of groups at Pro League as well. Won domestically. Looked solid at the RMR. Mongols are right behind them. Right now, they're up in the lead though, 2-0. G2 stacking B. Oh, pulling util is scary because we know what's around this corner. They're going to boost up. Oh! Tekka looks down and will find himself a double. Up in the air as JKS deletes a man with the Mag 10. Easy close. But now they know they got Hooksy. There we go. He's just still alive. I thought I saw blood there. Look at Chad mentality. Look at this. Ah, nice. Sticks to his guns, but they run him down. And so the Mongols, they find the pistol, they get the conversions. And now we have this first buy round for G2. Yeah, it's all on G2, isn't it? It's all on G2. I want to see a Banana take out the gate. G2 fine at playing these car setups, doing reflashes and doing double, triple setups. A car that's very common. They're not always taking Banana, but 3B is an expectation in the first gun round after 3 rounds in a row at Banana for Mongols. So G2 will answer the call. I want to see if Mongols metagame it and go up quick mid. There is a lot of util coming down, but from both sides, Smoke and Molly traded more so for G2. They've not gotten through the freezer. Mongols expected this, but they didn't jump the gun with an A play. G2 take full reign. Hooksy in the stirrups, down by logs. Mongols have apps. We've gone back to AAA. Monacy unknown about on his orb for now. I think it's only a matter of time till they learn about this AWP. Play away from it, turn from any flashes as well. Oh, that's a beautiful shot, Bartak. On the receiving end of a Monacy flick. Never a nice feeling. Dead in the boiler, and now they've learned about that AWP. That might decide, where you look to end up. Gonna try and have your AWP make contact over towards Banana. Annihilation. Cognizant of this boost. Jump spot. Two AWP flicks to open this up. Annihilation can find impact on the T side. Monacy stuck in again over at short, and that's the bomb now spotted. A lot of info on the back of that kill, and with very little time left, could make all the difference. Rotate starting to go through. Azteca's blind. I think that's a team flash, but he still holds on. Down in the pit. JK around, but he lets them in. Can't deny and it's Mongols with one hell of a round, playing it to the final few seconds, down to the buzzer.
And they steal it away from G2. Score who? Dude, Azteca is the Score real who? deal. Yeah, That's Azteca. unbelievable. He gets full blinded on the kill. Knife pull, thinks he's got it, goes over the top, finishes the job, covers Yo, the Mэмбэр, clock. yo. That was a beautiful round for the Mongols. They should never win that. And JKFS whiffs the spray that wins the round. Score who? Yeah, Azteca. that one's gonna hurt. You know, that was the round right there. Oh my goodness. That was sickening from the Mongols. That's not even, we are every round G2 inside could it. have won that round. They had ample opportunity. They had a couple of fights. They should have won, but Mongols capitalized on every miss. Mэмбэр амар махайчлаасаа. In the wise words of Alistair, F your pick'ems. I don't think that's the quote. Here we go, out through the apartments. Нэг нь Into ухаачдаг the шүү дээ. JKS 5-7, but it's only good for one. Monacy. Яг давхар тантай цог стримийг чи үзэл Still gets out with a kill. Not for Яасан long. гинэ. The nades will find him. That's giving you a route into the A play now. Яасан гинэ. Look to get planted here. Ярихтаа ч зэрэгцэд стримийг ч хамт үзэл. Timing on blitz and Hootsy has. Let him turn. Did he won? But he does deal with him. Үе юу бол Now хайч. retrieved. Hooksy is armed and dangerous over on Өөрийнхөө shore. хоолойг And one man's crept all the way up to стримдээ hay bales. The Mongols нэг have no удаа idea дахиад that he's here. давхар. Annihilation runs the risk. Нана эко раундад ирсэн Tries алдаж. to play out on Ээ shore. тэд байгаа He шүү. doesn't check the close angle. And so that's a freebie. Ямар таймингтэй битлт юм бэ нөгөөх нь. Now it's just Шалгаж Azteca, захт нь. and he's run at. They double peek him from the short side. За тэгээ эко So гаалтах. G2 finally break in with the force. Looked like they were going to clear Hunter there for a second, didn't it? But Hooksy's jiggle completely sets them up. And yeah, I don't think he was going for the knife. I want to believe he wasn't, but that would be crazy. Important double setup for Hunter and Hooksy plays that very well to get G2 on the board. Санийхтын ямар муухай таймингтэй юм бэ бүр. Яг шалгаж захтан дэр цаанаас үсэрч. Focus faces for G2 as they win that round and get on better late than never. I like the pace change for the Mongols, right? Just going for a quick abs pop, even though it doesn't work out, get some very powerful positions. If Blitz doesn't get flanked and even pushes further. 100 хэдэн бинтээ скрим хийжсэн л гэж нь одоо зүгээр сайхан үзэлцэх хэрэгтэй над. G2 hit a play. Yeah, he's dead. Жаах үг хэлээ. Prac for the major on 100 ping against EU teams from home. And I say 100, it's closer to 150. Яа тэт наад өнгөв дээр гэлтэй гэж. Одоо бусдын дүүрч. Oh, boost up. Lovely way to get Monacy Zorp involved in AIDS. Down this double peak at top banana. Nico is stuck fighting, but Monacy every step of the way is offering up resistance. Has he got any more? Trying to bait him out with the AWP, giving him a jiggle, giving him a wiggle. And now the flash rate nice. through the volley. He's going to burn to death. That won't entice them through. That won't bring them into the action just yet. Hooksy is the only line of defense here, but he's got teammates moving around. Gonna re-smoke, replenish that top banana, util, and that keeps the Mongols out for now. Jiggling from the coffins, they just walk right on through. And Hooksy, that's exactly what he wanted. Moving around. Gonna re-smoke, replenish that top banana, util, and that keeps the Mongols out for now. Jiggling from the coffins, they just walk right on through, and Hooksy, that's exactly what he wanted. He takes charge, even retrieves that AWP, and he's now posted with his teammate in the spawn with Hunter there. There shouldn't be a way back in for Annihilation. Hooksy wants to go for it, all fires off very preemptively, we'll say. That doesn't really give Annihilation an edge here. He's going to get double swung from spawn, then Hooksy can look to get involved. There's no way to win this. Ямар гяндагаар юм бэ нөгөөдөл нь. Really wanted to see what was on the table, see what was on offer, and we've already seen some very crisp shots for the Mongols, so individually coming in hot, and you'd need to, but man, Hooksy's won G2 both their rounds right now. Individually, it's a good sign. And we kind of had that in that phase game a moment ago where it was just Rain, on paper the fourth best player on the team, right? Although not always in practice. And of course on a superstar team, you can really rely on anyone, but there's still time for Nico to get on the board and Hunter to rise up above the rest.
These are the players you would expect. Гэхдээ гоё нөө юм том тэмцээнд Монгол баг ингээ хараа сууж байна гэдэг. Especially with the positions. Nico starts A. Huxi and Monacy taking a bit of space towards B. Monacy orbs the angle, and G2 put pressure on alt mid as well. They can insta-flank. Hunter's going for it. Now Monacy backs up. They know a B play is inevitable. And even if these B players fall, there will be fast flanks. Out they come. Lovely shot from Monacy. He's showing up in great form. Nico finds one blind. They're closing the gap on Monacy, but Huxi's got his back. As they try to scale up and over on the oranges, it's certain death that awaits them inside of this B site. Huxi and Monacy just playing back to back with one another. Annihilation, beautiful shot with Huxi. Similar to last round, locked in a 1v3 that's just too far past the post. There's no going back to save this time. The flank is in. Hunter's got the better of him. And so G2 are starting to close this gap. Solid round. Playing as they should as the favorite. Confident push immediately into alt mid as Nico puts pressure on. Right now, G2 have flipped for a lead for the Mongolian side. They're not playing scared. That much is apparent. As they shouldn't. Yeah. Yeah, this is an interesting investment here from the Mongols. It's more than just the hero AK. They've put everything on the line here. Could have elected to just play the eco outright, and then they would have had everything they need in the next round. Well, they've got an idea, definitely. We see a couple of... Oh, Monacy's going for wallbangs. You don't see every day. Dragon Lord power-ing stick as well. Monacy's AWP. Which one is it? Dragon Lord with the power stickers. Oh, okay. Damn. I think... blue change. Pretty tasty. Azteca's at 150 ADR coming into round 8. Had some very impactful rounds, so Crown not the guy I would have said coming into this game I want to be AK, but right now, with what he's given us, go on lad, show it. Yo! Huxi's blind. He's boxed in, and they will. The B players open. They're desperately scrambling bodies around. Monacy gonna be the only. Trying to get in position with the AWP, but the smokes are already in. Oh, he's just smoking it will for Hunter. They lose Monacy in the meantime. He's spammed out over at Coffin. G2 are suddenly in with a chance on this retake. The force buy for the Mongols. 2v2 post plant. Both players back at the site. And so the timing on these peaks has got to be perfect. If they get separated in these fights, if they give over 2 1v2 attempts, Mongols are going to love that. So they come from the spawn side. Blitz is fed to them, but back at the site is Bartek. He's going to hold on. They're running at him, and even though they get the kill, there's no time. Surely it's going to be close. No, and it dawns on Hunter now, but too little, too late. He gets to the bomb, and the Mongols do it with a force fight. Just enough time. Positions very well behind the new boxes. Second, and even though Hunter hits that shot, these opening pistol kills were everything. We know what 2 entry kills can do on a map like Inferno. An unbelievable 1D for annihilation on that boost. And man, for Nico, right now, I feel him. It's been hard. He's been getting cleared up at sandbags. He's been getting nades stacked. Then he gets hit by that 1D on a jump, just trying to set Huxi up. He's getting robbed right now of these rounds. Mongols very competitive out of the gate. 5-3. Back to Banana, but you know that was already a force buy, and they lose all players. So 4 kills. Not a pretty picture for the Mongols. Monacy up in apartments. Starts where he wants and stays mobile.
control allowed by G2. Ямар гоё нээж шидчихвэ. They set up a boost. Honestly, just had to eat it. And G2 starting to make a mid-round move back into banana, retaking it as this mid play comes through. They move out into this boost up on top of short. The boost гарсныг мэдж байгаа үстэй. JKS and Hunter make quick work of it. Trying to get out down into the pit is Vard. Doing so, he's left in the prying eyes of Monacy. Going back up banana. Not the safety net you'd hope for, as there's two players still sat here for G2. Looking like a pretty convincing return to form from the G2 squad. They're even pushing down banana, so Annihilation was on one hell of a timing there. G2 a clean way to find their fourth. 5 alive at the end of it. That's a nice way to build back in, right? Remember the Mongols coming into that round. We're already kind of scraping the bottom of the barrel in terms of what they could bring out. Came into it with 4 Galils for crying out loud. And G2, a 5 alive round. Just puts, you know, 1 round of difference between them and getting ecoed. So yeah. And now a chance to build up even more money, right? As the Mongols only have a deagle that they're going to have to juggle around. Yeah, still for short control a team that's shown good utility usage. Okay. What? You got 3. They just all like what? Okay, well, it's a clean sweep here for G2. Yeah, right. Through the smoke, why not? Yeah, why not? Yo, bra, Has shown good utility usage. I mean, that was a mid take in the previous round. Was лидер 3 kill харъя да. Push anyone out of position, so Юу тэр цаатлыг зүгээр хараагүй зүгээр. Third play was in the pit, right? Yeah. Yo, арай юу. Энэ 3 дахь kill нь бас арай юугүй. Good beginning from the Mongols, but will G2 start to steamroll out of control now? And now they're going to start taking some liberties here, right? This is the freedom that comes with what they've banked up. They flash Hunter into the bottom mid-fight, and he gets out with so much, softens up Annihilation for Nico's nade. He will fall at the hands of Azteca, but JKS was teed up to get that trade. There's a route to the B play open. Azteca's low on health as he moves in to attempt the 1v2. Deep spawn smoke, but they could look to come through that. They arrive a little late after the bomb's planted, so now you might just have to wait out this smoke. Full belt util on both players, so they really get to nullify a lot of these angles here as they move in for the retake. Azteca goes swinging, and he might be low on health, but he brought us down in the 1v1. Monacy out of the picture now. JKS has got to do it. Has got to be that man. He knows where Azteca is. The flashes keep him off that bomb. This is masterfully done right now. Nice. Peeks out on the tap, and JKS will secure that goes their way. That hurts for Azteca, man, but he did all he could, right? 2 flashes, doesn't swing off of it, and then the final tap, you've got to check it eventually, and JKS goes just wide enough that he can catch him on that lip. That corner is wood back at Ruin, so it's perfect. He can spam him through. Azteca, what a sick round though. Again, pulls up with an AK and puts bodies in bags. He's definitely looking like the missing piece for the Mongols individually if he can keep this going in this map. G2 rise above it all and still win their 3rd round in a row. I like how Swanee's using these pauses early as well. Because this game is still on the edge. It's still teetering with the money. Mongols get 1 more buy. Yeah. This one has no util. So, 2 smokes, a molly, 2 flashes, a nade. How do they make that work, T-side Inferno?
There's a triple B lean for G2 out of the gate in this round. Monacy's there supporting with the AWP. And they're starting to take... Yeah, I was wondering, I'm like... Where? It's A. They know it's A. Hooksy's got full banana. The issue is the flash is in apartments, so it's going to be a chimney flash if they throw it. That probably won't do too much. JKS doesn't have a gun. I think that's what they were looking for. He only has a USP here. Oh, this is weird now. A lot weirder than it needed to be. His teammate is nearly dead, but you also don't want to get caught lobbing the gun across. JKS and Hunter are both spammed out. And this gets real awkward now. This is a couple of unforced errors in this round that have come back to really hurt G2. And now you're in a position where you have to save. You know, you might be here, like right on the edge of being able to retake, but if nothing's offered to you, you're just saving. And so that one's going to hurt. Go check spawn, Hugo. Is there a gun? So he just forgot to buy. Fully just forgot. But then why was Hunter running? Did he drop his weapon? I missed that completely. Like, that just doesn't happen at this level. No weapon. I mean, he got spammed out ultimately, so not the end of the world. Yeah, but it affects everything. It affects like the angles he's trying to play. I doubt JKS would have ended up on top of the cold box if he didn't realize midway through the round, like, wait. I don't have a primary. Yeah, if there was a gun, J-Raz would have found it. So there almost certainly wasn't in the round. That is super awkward for G2. And hey, the Mongols go for an apps pop. This one looks so wild because like think about like what that did. He just had nothing, right? Across the entire round was like they had the info it wasn't banana. G2 triple took banana, but they didn't have bodies in place over towards A because Hunter was just moving out at that point in time. I'm guessing to go check over towards spawn and see if there was a gun there, drop his M4 over, and then it's like it dawned on them, you know, as the rest of G2 are saying, like, guys, it's A, like you're the one guy with the rifle, you have to come back, and so they both kind of get caught in weird positions in the site. Hunter's got the rifle, he's 10 health. I mean, that's a, you know what that is? Well, I think that's a tilt round. G2 need to keep their head screwed on right now because that's one you just have to brush off quickly and go next because that is a huge mistake. 6-6. Yeah, you know, I think it'll be one of these things where you can laugh it off if you go on to find success now, but if this becomes like how you let the Mongols back in, I think that's where it starts to weigh on you a little bit more, right? If you immediately find success here, suddenly you're laughing and you're going, oh, well, you know, when I actually buy a gun, the game's a lot easier, ha ha ha, and everyone's having a good time. Util has been incredible in this T side. We've seen some really big names for the Mongols. Gets dunked up top mid for G2, Nico, or top B rather, Nico again, limited by utility. It's going to be fast up long. You can't stop this. Hunter's being wrapped. He has to turn. Last second he does, but the flash is good. Only allows for one and done. JKS needs this multi now. He's the last line of defense and has to cuts out rotations. JKS cannot convert, and that is the sight. Do you risk it all on a 2-on-3? Many teams sadly the right call. They've not got the money. You think they have more money, right? They saved all that money by not buying an M4? Yeah. Oh, dude, no, this is, you know, this is kind of teetering on the edge of worst case scenario because that previous round happens with like the weird buy situation. You come into this one and you're like, don't worry, it's all good. Like, you know, we'll bounce back. And now you've lost this round. Your money is right on the edge. The Mongols are starting to run away with the T side. Suddenly, you know, them winning out the half is more than realistic. If they win this next rifle round, the Mongols are looking down at a 9-6 scoreline fairly comfortably. So, you know, that one weird round has kind of spiraled now, and it's become a far bigger problem, a far greater problem for G2. They can still come together, they can still get ahead of it and beat this problem, but if the Mongols go on to win out the half, you know, I think that's where your mental hurts a lot more, right? Knowing how different it could have been. Yeah, this is a scary BO1 right now. I think Inferno was already scary because while G2 should beat, you know, this team on Inferno without a doubt, it's, you know, you're still willingly
playing into your opponent's favorite map, even if it's not necessarily the best map. But it's the most tested map against EU teams. Oh, look at this play. Nice. Not ready, not for a moment. Azteca goes right through that smoke. There is a kill to keep things in a 4-on-4. That bomb needs to be retrieved. Mongols can't commit just yet. If they do, they'll be lacking the package. But they put on so much pressure on this B site. And Azteca's going through the smoke. Tries to be the hero, but it's only one and done. Techno flashing his way through, dodges the spam, and Mongols own B for now. Yeah, Hunter rests here on the other side of the smoke. Smoking дуусчлаа. Гой доор тавьсан гэж бодсон. And the plant's up on the ledge, so they get out with their lives intact in the 3-on-3. Smoking footage. Oh, nice techno. Monisig унагчвал. Бооны үзүр харж байгаа сте. Nice. Up on top of the boxes. That's a defensive smoke. That's the smoke of a man that's trying to save, and Blitz will not let off the pressure. The Mongols, they've won out the half at bare minimum, and they've broken G2's money heading into round 15. They're looking for 4 in a row to close this out 9-6. It's just unbelievable. Sure, there was a... No, not yet. There's more. There's more show to show. Keep it going. Fantastic T-side out of the Mongols. But the show is not over yet. And this is a desperate force for G2. 2 MP9s, 2 pistols at FAMAS. And Nico, he's had a horrendous start to this game. Somewhat of it, at times not even mistakes being made, right? Like just getting nade stacked. Again, he's 50 health. He started every round 50 health. Or getting, caught on jumping 1Ds. That last round again, to walk through the smoke. Azteca's making plays, man. He's making me a fan. Mongols have the pace in this T side. They are running amok. Hunter's flashed in for a long fight. Clean with easy. That's nearly a tagged right in the back line, brought down low, and now could get finished off by Nico. That's given Azteca a little more room to move in. Keep the pressure on from long in the site. JKS. Azteca ямар гоё орж ирд юм бэ? Timing нь бүр seconds too late here, and a 2v3 for G2. Wounded on Nico, tagged up by the nades earlier on. Timing дээр манад л дээр He's had a very, very rough game here. Is he in the mindset to turn around like this? Сая апаро бэрэ зогсчихсан бол Hooksy's creeping up short, and Nico sets him up with a flash. One hell of a turn from Annihilation. Nico's got to do it alone. They're both in the side, and the Mongols close it out at 9. They go into the second, sporting a 3-round lead. Run that track, baby. Үсэд английн фликийг харъя хөөе. Английн фликийг харуулаач. Английн өнцгөөс. Дүрэрэж яра даун. 갈릭 치킨에 갈릭 프레이크가 뿌려져 폭발하는 풍미. BBQ 갈릭 쇼죠. 아저씨 나이가 되면 인생을 좀 알게 될까요? 야, 이 네이트가 гоё орлоо да. Энэ бүр амар хоцорч үзэж байгаа юм шүү дээ. За одоо энэ найз зөвхөн дээр гарсан буугийн нараа манайхаа. Хоёр гар бүгдээ MP9 дээр фамасаар ирсэн. Сайн болж байгаа юм хаалт зүгээр. Найз зөвхөн. Баасан дээр гараад хоцорч үзэж байгаа. Ямар амар дамиж вэ? Амар дамиж вэ? Амар дамиж. Azteca тийчээ. Амониси бол анхаарал хаашаа харж байгаа. Дахиад тарсаарс. Анхаарлаа шорт руу хандуулахад нь тэмцээнээс гарч ирмээр байна. За Azteca гараад ирсэн. За Azteca гарч ирсэн. Энэ өстө гоё орж ирсэн. Энд англи авахгүй. Эндээс бол заавал явна G2. Энд гэхдээ барьж исэн бол бас лаалах байсан да.
Нико үгсийн хоёрыг л унгачих хэрэгтэй байгаа. Тэгсэн Бартак унчиж чинь. За байж байгаа 2-9-г 2. Астек гэж улаан хүн шүү дээ. Нийт мэд байхгүй, молотоо байхгүй. Ангийн оп маш гоё буудсан. Сүүлийн хүн Нико байршил мэдгдсэн. Оруулаад ирээ Астека. Би аргал ял гэдэг байгаа устай. Яа. 9-6. Хурмураа. Энэ бол орой асаас. Астекагийн кил мэл чинь 20 кил ортой. Оо Астека чинь бүр хүүе хядж байгаа юм биш. Хин Астекаг молоодсан юм. Астекагийн сайт дээр яг тэр цогцсон гадар харагдахгүй энэ хоёр хүн. Хин Астекаг молоодсан аа. За гоё. JK саана хөшөө. Дахтан дээр хөсөн шүү дээ. Итгэхгүй байна. Хэви би итгэхгүй байна. Гоё болж. Стикергүй хоорлолгүй. Стикер гоорсон. Монголын үнэ. Ер нь Перор гэж бодчих. Яа. Сити талаасаа. Одоо Сити талаасаа миний бодлоор бая нэлээд гайгүй болгоод мөнгөө цуглуулж байгаа. Английн оп бол гоё тоглолтууд. Ангилч яг энэ нөгөө нэг стикергүй ууртай байна. Килийн нугалцсан явж шээ. Амар тоглолтуудыг хийсэн. Байгаарч яг энэ Inferno дээр тий. Юун дээр лээ? Cloud9 эсрэг чи Inferno дээр хожиж байгаа. Нөгөө хин трэг нөөскоп хийдэг үстэй. Штэ. Тийм. Хомба. T-side for the Mongols. The question remains: did G2 bite off more? Энэ яг нэг раунд гацарч яваад байгаа юм. And Inferno clearly looking to be a problem piece right now. The one map the Mongols love, the one map the Mongols have proven themselves on is Inferno, and sure, well, that's given data for G2 to analyze. You can't analyze a game like this from Azteca. Monstrous T-half from the latest edition for the Mongols here. Latest at his edition. First major, performing lights out. He is really putting on a show right now at 120 ADR after the first half. Nico's silent. Putin'тэй юу гэж зогсож байгаа. With a required pistol round ahead of us. Удаа үзэх нэ эхний раунд. Yeah, G2 are going to need Nico to come alive here, right? That would make everything so Class much TV, easier no ads, for this G2 squad. You know, he's still been involved in other ways. Nico's good at that, like finding ways to still have impact. He's got the most flashes on his team, the highest UD. So he's still been carrying a bit of impact here. You want frags out of Nico. That's why he's in the squad. He's not a support man. He's not setting you up. He's meant to be the one going for the glory. And so expect to see something from him over towards Banana. I know he didn't fare well here in the first half, but this is usually where he looks to do his best work. Yeah. If he gets his kill, he'll draw his team back. They can go for a B hit, but he's been smoked out. Oh my god, Blitz, does he think this is B? He's on a big flank right now. Hunter's holding on. Blitz forces that kill. They're still ahead of it, but Bartek's got a shot, and there's a man in the sight. You know you've kind of forced them nice. When they come out the apartments like that. Up annihilation is clean with the USP. And so now it is just Nico. 1v3, all eyes on him. And the Mongols from the graveyard, giving him a chance at this fight. Nico might be a little lost in the source here, doesn't know the whereabouts of this three-man stack. Got the info now. Yo, satsne ditgэрдэг. Ямар амар шагаа ичүү. That was his. But just stolen away. Yo, за баг шаалгаа штэ 3-ыг. Under their belts, moving into double digits. I thought for a moment that Nico was back. Yeah. Limited by what's Тэрээс миний амыг таглалцчихсэн тэтгэвртэй агаар гэж шаасан биз та. Маа ингээд ёо. But bomb in his fingers. Nice. And Mongols will steal that pistol round. Something to be said for that right now. Everything is coming up Mongols. Йогондээ сайн суман дуусаагүй гэж харж ирээд байна. G2's best efforts. Тэр шууд plant хийх гэж ирчих шиг боллоо. Тэнд байгаа гэж бодохгүйгээр. Tech 9s are plenty. Суман бол дуусаагүй дээ. Maybe the world's best. And he might get a fight in mid. That smoke comes down, but they want to fight it. Flash's a problem though. Bartek's spraying through the smoke, gets one. Annihilation on the long side is gifted an M4 over, and G2 trying to make the most of this chance. Тусаагаа ичлаа. Сум дуусаагүй байгаа зү.
Өөр газар байгаа гэж одоо шууд плант гажиж ирсэн. Гэсэн маань хүн цаана зогсож илгүй яах вэ? If that reload is going to send them back to B, yeah, it should. They hear it in middle, but they know he took it long, so that's big info for the Mongols. And they're going to get quick to reclaim this as well, actually. I do really, it's so early. They've been very heads up, though, in how they played this CT side, right? Like, the moment there's quiet anywhere, they've been keen to reaggress and try to go searching for the info. It's super proactive, and it's given them a real edge here in the 3v2. Sick round. This backstab is going to be immediate. It might arrive before the site hit even takes place. Урдаас нь флаш өгөөл араас нь штэ. Oh, Techno fires off just a second too soon. Plant's trying to come in. Энэ ямар азтай уулгаач вэ бүр амьдраад идэх шат. Oh, nice. HP is finished off through the smoke. Амьдраад So the Mongols will get a leash back on G2 when all is said and done. Yeah, I think that reload is the killing blow for G2 because Hunter, he had no ammo on the M4 and he picked it up, so he tries to get as far away as he can, but he's still within earshot of Bartak on short, or yeah, I think it was Bartak or Hasteka. And so he gets the reload off. They realize, yeah, that's the M4 from right. It's now middle. Одоо бай орж Sure, ирж шүү. that rotate was going to come through inevitably, Bomb but what it does хүн allow амар is full the бай re-aggro орж in ирж. middle for Mongols, which gives them a quick flank, which wins them the round. So Үгүй байна. that's a Хоёр kill. curious mistake for G2. The fuck? Сая юутай Had гарцсан a бэ couple of them in гэж. this game. 11-6. And a buy in for G2, despite losing their previous force. They made it close. They get a plant. Force is It's not awful, but these are the kind of buys that you roll your eyes at if you lose the game. Яа, хоёр нийт яг цаана Doubt унтлаа. about it. But Util thrown up top B. Mongols know there's something in the tank. And Monacy is up ahead of every expectation. Big opening kill, but he can't convert more. Still, that's an invitation enough. If you're G2, right, that one kill in towards the B site does get them interested, and they want a full send here with a coffin smoke. Хүү эла волт боёс ямар эвэр таймтай шүрчтэй юм бэ? Finds a way to return the advantage to the Mongols. Яг л банд норж ирэх шүрчдэг шүү дээ. From the players at Banana, backstab coming in from the Mongols in the meantime, and the Utils coming through to deny a bomb plant for now. That gives that much more timing to this flank that's coming through silently very late in the round here. And you can see Hunter He needs him. trying to keep his wits about him, but doesn't want to just dedicate towards this flank angle yet. Goes back Arsenal in, мэдгүй. doesn't know about Nice. the second player. And so we're right back on. 2v2, smoke in at the coffins, going to try and lock Nico out of the round. He's now got to wait behind that, tries to play through it, tries to play ahead of it. Bartak saves JKS's life, who goes on to get that final kill. Тэрээс их ямар эвэр уултай юм шиг шүрчтэй. Яг банд норж ирсэн дэр. Finally, Ийм мохоо around, it feels мэдрэмжтэй like ч Nico шиг. can say, I did something, or I had impact, I've won something for my team. He gets the plant in, gets 2 kills in the post, makes Харж байгаа юм шиг very шалсан. risky play through a smoke to give JKS room. Now G2 trying to hype themselves back up and get into Сэргэл this тавих map. гал үзэж байна да. Because this has been a very quiet beginning for arguably the world's best. Буцаага дарах хэрэгтэй одоо. Сэтгэл зүг нь новшоолох хэрэгтэй. Rust. And I mean, that was interesting to even hear Hooksy. Well, we'll hold this off because G2 are being Стека very тэнтийг quickly. гэлтэй. There's not a lot to play with for the Mongols, right? The back-to-back force buys came at a cost. Мойшлтэй байж. G2 got exactly what they wanted. Ярд бол тийш одоо энэ дээр нь буцаагаад дарчих юм бол хэсэгтээ сэтгэл санаа нас л хэцүүд юм дээ явж. 2 M4s and 3 pistols. Энэ форс дээр авчих юм Well, бол. just playing back to back now. This is going to work beautifully if they win the fight onto JKS. That's where this really gets profitable, but it's a big and it doesn't look good out of the gate. Second man is now meant to be here to win this, and he will. His Deagle rings out. Comes as a surprise to Annihilation, who's caught on a bit of an island there. They're ready for the Apsari swing, and so Blitz only gets one and done in the apartments. That's the save secured now for the Mongols, and G2 starting to pick up a bit of steam. What I was going to say is interesting hearing Hooksy seemingly talk down on the idea that G2 had to skip Rio, which from my perspective, I think from many others, looked like a good idea for G2 to, go back. Everyone's talking about the schedule, about being overworked and playing all these events and a lot of travel as well. Some teams flew to Rio and exited within 24 hours. And
FaZe got grouped as well. It seemed like a good idea, but obviously as someone self-proclaimed a grinder who has been ex-Copenhagen Flames and played all these intense schedules, especially online, it seemed like he wasn't for the idea. But yeah, the question of Rust was presented by Banks, and there's definitely been some in this map. There's no doubt about it. But G2 looking to shake it off, scrape it off, and try and pull a late game comeback on the T side. And this has been something that has been more of an issue for Asian teams in the past when they come to Europe is, even despite a good start, maintaining it on the CT side up against some of the world's best teams who get to dictate the flow. That has been where teams like Tyloo have struggled, and the Mongols in more recent times. I mean, even if you look at the numbers on Inferno, their T to CT is 57% T on this map. And sure, it is a map that's definitely got more T-sided, but it doesn't scream faith. What it does scream is the potential for G2 to come back into this game. Oh, they hold the shot on the as they reassemble it. It's into Nico's crosshair. Now he isn't able to find the man under the boost, and he's still walking into like a layered setup here. That is a USP doming Nico. They barrel through the smoke, and now they get the info that B's clear. The footsteps heard by Azteca over in top. If he could knock one player out of the round before falling, I think you would have seen the Mongols try to give this round a go. The fact that he dies immediately might make them just taper off. Look to save these guns that they worked for. That nade damage really makes it so, right? Like any idea that they were going to try and contest this round is out the window when Blitz gets brought down to 30. And so G2 now 2 rounds away from tying this game up. They've kind of gone through the easier couple of rounds here. The real challenge is coming up next. Yeah, no, fair play. You should do it. Get your info out and then mold. That's how you should do it. We saw from our times and POV, it was kind of wild. So, yeah, fair play that one gets under your skin a bit. Nico still with his head strapped on though. Yeah. Ooh yeah. Big kill on the exit, gets rid of one of the two save guns. It's still a buy for the Mongols though. An Annihilation can. Yeah, he can get the AWP, but it would have been nicer, if he survives at the end, he drops the gun over someone else, then it's like a real full belty util with the kit and everything, and like him being on the AWP with only a smoke isn't as big of a deal. Now, like, you are a lot more restricted here, right? 2-3 players with full util. I know it's still a good bit, but like this is such a util dominated map, right? So yeah, it hurts a little more. And I think notably you're going to be weighing up like util versus kit on some of these guys as well. So it looks like Blitz is going to be the only player with a diffuse kit here for the Mongols. Just ends up being that tiny bit more expensive, right? Yeah, энийг хараад тийм бүр үнэн flex шээж. On the other side. The one reassurance I think for this game has been similar to kind of like Rain in that phase map. Hunter's been solid the whole way through. He's been a rock for G2 across both halves. He's 5-0 in opening duels. Blitz wants to fight here. Imposter сейчас пизда. At the same time that Annihilation was throwing up on that boost. Ends up on the receiving end of the Monacy AWP. Nice, very clearly wants to be active and fighting in this round. He didn't actually purchase up extra util, so kind of an oddity considering it was a pretty like cash-strapped round for the Mongols anyway. He's the one guy with extra cash. Didn't get a kit either, so all this stuff is could very easily come back to hurt the Mongols, especially considering they've started a man down now. Lacking the util to take the momentum out of a site play. And if you end up in the retake, well, not only are you a man down, but you're working with the 10-second defuse. So G2, this is like a perfect chance for them to really get back into this game. Smoke to give them room to move between. That molly still spreads a little bit. He's got to play in the open.
Azteca on the pillar right now, and his teammate at the back of the bomb site. This is so uncomfortable. Nico with a clear. It's not perfect. Azteca swings with a flash, but he can't finish the job. Last bullet onto Hooksy. That bomb is very deep. G2 must go searching. They must go searching. Monacy snipes him down from afar. He gets legged. This is uncomfortable right now with no smokes down. JKS is so far away. 20 seconds waiting for this flank, and even when they get it, it might not be enough. Bartak is still a problem piece. Up with the AWP. 13 seconds. He knows where that bomb is. They're coming his way. Monacy hits the 1D. Beautiful round from the kid. Finds every kill he needs to. Puts G2 back on the board. Every kill. That's an ace from Monacy. Crazy round. Crazy round from the G2 alt prodigy, man. That is wild. To go and close it with the deagle as well. Out of this guy. Yeah. High impact as ever. And even that clear on backside is so difficult. That's broken the money. Тэгээ Azteca-ийг бас 20 авсан байгаа хэрэг kill нь. Azteca 21 kill. Serverтэй хамгийн өндөр kill. Two kills up top B. Monacy of course keeps things interesting, and that molly will put Nate does it instead. And so Mongols, well, they wanted the guns, they tried to retrieve them, they get punished. Ёо энэ гэхдээ одоо жоох туршлага суучих бүр аална шүү дээ энэ мангарацаа. Techno, a P250 and a dream in the 1v3 site hold. His teammates very, very far away. And so you're kind of hoping that Techno can do the impossible here to even cook up a scenario where you look interested in this round. One kill would be enough to do that for the Mongols. Oh, but he's getting pressured, he's boxed in, and they will run him down. Ямар цэвэрхэн баа нийддэм бэ? Even though the Mongols are all here, the AK grab is nice for Bartak. Won't fire off the flash. So we still don't know he's deep up through Banana. But their position to deal with exactly this. Dark player going to go swinging, and there's Hunter with the close. 5 in a row for G2 as they tie this game up. Came into this second half with the Mongols. They were up 11-7. Things were looking golden. 11-6 rather. And now we're at a tie game. G2 are roaring back to life, and it's been Monacy and Hunter really to kind of make that happen. As much fun as upsets are, you know, I think a lot of people are wanting, obviously, a strong playoff run from the top 5, and we want teams like G2 and FaZe there. And I think we're almost getting the best of both worlds in these opening 2 games, where the underdogs prove that they can tangle with the beast and they can put up a really strong map. If the favorites still win, kind of get the road to the you know, tournament we want, while still having good sides from Mongols from Multi. Jumping out of apartments, some crucial trades from G2 needed here. JKS will provide. It's all up to Blitz. I can't believe he's gotten so deep back within the site, but just falling shy of that kill. And the outcome of the round's been decided. Mongols are already left to save this one. Only lost few seconds. It feels like a very, very fast round from G2. A real change of pace on the immediate apps pop. And the Mongols were not ready for it. You know, I think Blitz was left with so much responsibility after Azteca and Bartak both, you know, kind of fumble their attempts of containing that push through the apartments. Saw some similar rounds in the T side for Mongols, right? Off the back of winning a slow B round, they just go for a quick apps pop, and G2 were often caught off guard and out of position. We saw a couple of missed rounds with JKS. Same thing happens for Mongols. They are moving between positions when G2 jump out of apps, and so there was just no way they were going to be able to either get a multi-kill or buy enough time. Nice call from Hooksy. G2, what a streak on this T side after an ugly game. Yeah, and you know, I mean, it's even like the kind of staying power that they have in this series is what's scary here, right? They had
They had 3 players at nearly 16k coming into this round, you know, like that's terrifying. That's not the G2 you want to be up against. It means that for Mongols, this is going to be a real grind of a game if they wanted to try and, you know, find a way back into it. You're not going to get those freebie rounds. Every round, you're going to be up against this Monacy Orb. You're going to be up against the full util harassing you at Banana. They're going to have rifles out. Only one at B as well. Double boost. Doesn't fill you with hope. It's an AWP that will be inevitably smoked off. Baron A big gap there for Nico to look at. Баруудаа том завсраа гаргаа ицглоо. Lots of options here for G2 with full banana. Hunter lurking in alt mid, making noise, keeping Mongols strong. That's exactly what G2 want. Annihilation. He can play ahead of the smoke. He can get one kill and get out, but how much more? At least his team have left him util. It's a second smoke throw and he's got a Molotov now, but this execute will decide it. Yeah, he kind of needs to play ahead of this smoke. I don't think he can. It's a perfect smoke. He can go over the top, but he'll die. So he has to just let them in, hope that the smoke spam finds something, which it won't for the Mongols. Don't want to save here, but it's unfortunately the best option. Oh, that's what you suddenly, need. Yeah. Suddenly they've been given a reason to give this round a go. 3 players on the backstab. Boost up. Boost. Goes looking for this kill, and he nearly finds them both. Monacy's looking down Banana. The flash gets him off the angle. Right here. Monacy repels the first man in. Came from Hunter, holds it down from the pool. And then JKS goes on to close. G2 will not let them in. They weren't even positioned for that, right? Like, sure, they have this double hold on Banana, but there are 3 players, and player after player is not from the pool. And then JKS goes on to close. G2 will not let them in. I felt like they weren't even positioned for that, right? Like, sure, they have this double hold on Banana, but there are 3 players, and player after player is not expecting one player, but they flashed up top B. They set each other up, and it's Hunter who just sprays and prays both players swing into his crosshair. Big round for G2 again in a 5-on-5 post plant on B. That opener for Annihilation with the orb. It has not saved Mongols Bacon. And maybe that inevitable result that we expected is upon us. 7 straight rounds for G2 on this T half. Ever since they had their first rifle, they have not dropped the ball once. They're a little more active over towards Banana this time, right? Lobbing in that deeper util, but they don't hang around to fight for it. They don't hang around to contain this. And I think, you know, this has been a bit of a problem for the Mongols, right? G2 have often had a serious foothold at top Banana almost for free. And if you're going to give a team like G2 this much room to kind of make their plays, to stake their claim over on this side of the map, they'll take it. You know, time and time again, they'll take this space. Feels like a gift to be getting it for so little util, so little, you know, damage even exchanged on the early nades. The Mongols are having to play very reactive Counter-Strike, right? They don't know what's happening till the exec is coming their way, and that's a scary way to play the game, especially when they're not really employing these gambles a hell of a lot, right? It's pretty standard 3-2 split. So now they learn it's the B play. So much is weighted on these first few fights, and at least Aztec is going to start it off nicely for the Mongols up on this boost. Tries to take moves in and will get taken out. JKS and Hunter trade it back to punish this AWP on the swing. Hunter is channeled in right now, laser focused, completing this comeback on turning the game around. And they now stand about to find 14, breaking the Mongols' money as we get into the final few rounds of this game, unless this retake can come through.
Missed Molly as well. It's perfect, but it's not on JKS, who could have been burnt out. 20 health, and the flank is coming through for Modesty. Lines that shot up, sets JKS up for one more, and he's buying just enough time to win this round for G2. 14 now, and it is in the palm of their hand. They just have to close their clasp. G2 with a phenomenal T-half. Hasteka, what a cheeky boy. He gets a kill off the boost. He pulls back so that G2 won't see him. They expect him to drop off. He somehow gets a double, and then he doesn't drop. That's an unbelievable play to try and make. And G2 punish him for it. He has still been the hero of this map for the Mongols. That cannot be forgotten about. 24 and 19 on the latest edition. But still G2 with a statement right now. Monacy swings mid. He finds Blitz. And it's starting to unravel here in round 26. Oh yeah! That hurt so much. So You could see how dedicated he was to chasing that kill down. He had to. It was like mentally in his head. He's like, no, this one is not getting away, but it does. They feed the beast. And Nico taps out one of these B players. So the B defense now falls just onto Techno. Annihilation could even get caught, you know, walking the line over in mid. Wherever G2 go, they're the favorites to win this round, and they're going to move into B. The red carpet rolled out by Nico. And so just Annihilation left. And he should be a dead man with this boiler lurk so late in the round, with players still in mid trying to hunt him. G2 really want to try and deny anything being saved from the Mongols, and so they're all hunting this. They've got 3 players moving in towards him, and they deal with him cleanly. This is very reassuring from G2, right? In spite of Nico having a pretty bad game as far as it goes, having a pretty rough go at it, you know, still having ways, like you were saying, of, you know, finding some impact with good util, but not giving the numbers that you associate with this guy. It's very, very reassuring to see that Hunter and Monacy can, you know, bridge that gap. Yeah, it's more like the way it happened as well in the first half, with just how destroyed he was getting by nades, and some unlucky rounds as well. And then, yeah, towards the end, it started to unfold for him, and he, you know, read a few rounds wrong. But this T side, he's just been confident, and he's been back to his usual tricks. But he's punished Hasteka. He's got his revenge. The last round of the first half. Nico throws it right back in his face. And really, that's all that matters. That's the good part about a game like this. Even if Nico goes a little quiet, it's still a monstrous T-side for Hunter. Monacy with an ace. JKS returning to so reassuring is the word you use. There is no better one, as G2 are ready to close this game. Oh, and that's how it's going to unravel with Bartak dead down in the pit. This one is a done deal now. G2, they're being very methodical at clearing all these angles, but they've already owned the site. They've already won this round with the backstab coming in up through mid. It will be accounted for by G2. They've gone out, they've explored the extremities of this A site. They've not seen anything. And so Monacy, it's like that first half all over again, right? He's just orbiting down into the choke point and middle. That's a real sign of the times play. Just barreling through the Molotov to certain death. And Blitz 1v3, not long for this world. He's living on borrowed time here, and he knows it. G2 swing him together, and they pull this one over the line. It is a lovely looking G2 win as they turn it around from 11-6 down. They don't let them get a single round past that point and close it 16-11. 10 T rifle rounds in a row for G2, and that is fantastic. Look how well the Mongols started. Definitely a team to avoid in the O3 picks right now. This is the best of Enter гарсангүй. За хинчээ Tommy авах гад болохгүй байл гээд. Эцээ одоо тэгээд хусалж байгаа илүү тэгээд дахиад нэг байгаа юм уу? 3 хожигдвол өсөөлнө. За одоо 2 шанс авах шүү дээ. Опeraгийн VPN-ээр. Окей. Хулажида. That's what we wanted to see from G2. So I would say to Hugo, yeah, on the second half, but again, we're talking about there's kind of
slow starts from G2, which we were worried about, but they did close it out in the end. Немо. G2 took a while to get off the starting block there. I don't think Nico Миний ever зүйлээр got off ингээд the шот starting block Мэмбэр him. гараад That ирлээ was a bit- болохоор. that was a bit concerning for the guy who we are painting this picture right now. There's this narrative that he's the one guy that hasn't gotten his yet. He hasn't won a major yet. You would love to see if he's able to actually contribute a little bit more. I'm sure he will. But it was nice to see from G2 that some of the younger stars could actually deliver. The fact that Monacy did well, JKS on top of that. And I'd say that Hooksy called a great game to be closing it out in such fashion. We see the streak of rounds right here that G2 were able to accomplish to close it out. And I mean, really, after they won a few of those, I just felt like this is just all over. It was all over. In reality, right, G2 can't be too satisfied with the CT side. Only scoring 6 rounds, having Nico, you know, getting owned on banana time and time again. There was a couple of mistakes and a couple of Копирайт өгөхгүй гайг байгаад байд шүү дээ. Тэгээд л өгөх л ах л та. Тор бомб пин. Мэдгүй марыг яаж яад юм ба. Би өөрөө сайн мэдэхгүй байхад л байна л та. Юм дэсэр нас юм 0 хүнтэй гэж харж ирсэн. 8 байсан юм соо. Ай. Хожлоочоор л байлаа да. За тийчхийг нэр ахаа амьсгалаад шүү дээ. Баярлалаа. Дөнгөж Микэн ээж байгаа юм чи харахгүй ч тээ. Микэгийн дифнэ гаргаж байгаа юм чи. Тэгээ зохитроо орлоо боё. Сайн тоглолоо, сайн тоглолоо. Даалбар хожих боломж бол хангалттай байсан да. Энэ ордгоо штэ яг үнэндээ. Орхно. Сажаахан хүлээгээд үзье. Дахиад асаад байгаа юм аашаа. Энэ л орчтөр юм байна. So proud. Here's what I say.
Арч. Арч. За ороод хийх юм байна. Арах чам уу гэж. Ерсо. Урч буйндаш кодоо. Ясаа дорч. Жилэрдэг шүү дээ.
rollback хийсэн ба шүү дээ. Цалингаа шалгаж явах гэж байгаа л өдөрсөн доо тэр. Чирваа сая. Яг 100,000 орж ирд юм биш үү? Арай сая байгаа л юм. Авал машиныхаа түлхүүр нь байхгүй болчтой юм. Төрүүлэг дарц болоо. Саагаар байгаа юм бол туу. Амрэгэр. Амрэгэр. За өөрөө ягаад хорд итрүүлээд энэ улаан гэрлэр яваад байна. Маск тайлар. Та гэсэн улаан гэрлэр гараадсэн шүү дээ. Тэгэхэр ч тагаал ивдсэн. Тэгэл хэд ч хэрэг идэр шийдээд яваад байна шүү дээ. Хэрэг идэр шийдэл үү? Хэрэг идэр шийдээд тийч машин уулгаасаа гараад чи нэг гадаа зогслоо чи одоо. Яасан бэ? Та одоо яасан гэсэн бэ? Нэг гадаа зогсчихл та чи одоо. Би зогсмооргүй шүү дээ. Энийг дард ихсэгээд тийш дээ. Байж л та чи. Дард ихсээд байна. Цус харахгүй дээ. Ерөөсөө ингэ. Цус харахгүй дээ. Би ч гайгүй ирэх вэ. Замлаа. Эмч тутараа. Эдгүй хөгчд ддэг цагтаа дуулаад өгөх хэрэгтэй. Яаж чи. Надаар яг гэдэг юм бэ. Ягаар би дургуулт юм бэ? Йой, ой. Би ягаар дургуулт юм бэ? Яг надад байж чи. Үгүй. Баяртай.
Өөрийнхөө машиныг л фикцэн чи доотлого очсон байдаг шүү дээ. Биш. Айгаа хүнд байна уу? Чист хамгийн өдөрчийдэг штэ. Арай удаанцдаг. Тэглэх яа машин алга бигцээ.
Өө султан биш үү. Зор барь дөө. Тэндээс яг үндэ боо үнэхээр мөн тийм үү? Би бүр өчнөө орлоо нэг чирхэг гар бооногсон. Өөрчн живжлахгүй байгаа лээ. За эдрийг үлдээ. Тийшээ гаргаад өөрч болохгүй байна. Яг үнтэй зүгээр цөмөрхий хийж. Нэг үнтэй тэр классика бодвол хамаагүй муу юм байна. Маневрээр муутай юм байна. Нэг орол 4 гар буу what the fuck. Одоо харуул л дээ. Надад үнэхээр буу унахгүй. Ганц клок болоод авчихъя. Завгүй л хэнтээр айт. Эртгэн бичихгүй бич. What the What the Яа болов. Орбе хийж эхлэегүй багт. Оо яар. Ханаас чирээд илэрч. Орбераа хийж эхэлчихээг багч байл л доо гэж. Илчгэл доо орбераа хийчээд би гараа зогтъё л та. Юу Ячах дүүр ухаж олдох гэж. Тийшээ ухаж олдсон шүү дээ. Дахиад нэг нэстэг тэр ирж байна. Дахиад дэлбэрх юм байна. Гэхдээ яаж зэ миний дээрээс унж ирээд дэлбэрчихийгүй. За энийг одоо тэнд одоо хацаа ээж бууж ирж байгаа. Тэр ихтэй.
Юу жижиглэг багч зүгээр гайвлаа зү. Бууж ирж яах ч байгаа юм. Орсны дараа л бууж ирлээ. Цаал хийжээс юм байна л. Энэ дээр бас шүүнстэй. Цагдаа гэх юм шүү дээ. Аль нь болоод л энэ эсвэл биш ээ. Энэ биш шүү дээ. Энд бензин бол Унаа ороод ирсэн байдаг шүү дээ. Орвоогүй юу тохиолдолд дуурдаг. Тэнийгээ. За болоо. Богод чихий. Ажилтай байдаг чи. Окей. Богонохгүй л хаан да ерөөсөө. Яг л өгдөг хэдүүч. Ажилтай байна. Та болооч дээ. Нэг дарах юм. Яг ингэ гацаад байгаа хөөх дарах юм. За гадаа цагдаа ирсэн. Тэст ингэ бүтэн ухаждаггүй ч. Ой. Үз. Ингээ бүтэн ухаждаггүй. Йоо, энэ дэр чи ийм амар огцсон нэр боллоо.
Ёо, бороо ороод зам нь гулгаад бэлчдэг штэ. Оцаа болоо. Би энэ бүтэн фейлдээ цагдаа ард бүтэн бэлдсэн юм шиг байна. Яарэ гулгаад байгаа бэ? Одоо тэнгууд нь group structure авчихсан боос. Салин уу? Юун цайлаа? Болоо. Номын TT-г нь what? Total гэдэг нь үгсэн үү? Total гэж эндээс үү? Энд дээр үлгүй хай аль дээгүр үлээ. Дээр юм тавьсан. Би гоёос л хамаагүй дээрээ. Тэгж үсрэш. Заагаад дээрс. Утах болохгүй юм да. Орчргүй гадаа үлээч үү?
Хараад ирсэн гэдэг ш. Йоо зараа. Болгаач. Байна. Мод төрий. Аха. Ода болоо. Яа. Йоо. За энэ спайк гэдэг юу вэ? За болоо. Тэндээ далчих. Тэндээ далчих нэг нүсэн. Ой. Яа. Арагшаага тогтно гэж бодсон уу? За болий доо. Ингэдэг ахгүй хэвчээ. Тэр нь хараашаас бас. Өөр сайхан нөө 4 дугуй хагалгаар хагалчихгүй юу биз? Спот тавьсан бийж идэх шатс. Ор баригт хүн бэрцэлж авт юм уу ядэрсэн. Би эндээс гарахтаа free passage үзэж байна гэж. Оо болоо. Апа. Надад ногоолт өрөдөл. Ямар ногоолт? Юу ногоолт? 37 ногоолт өрөдөл. Энд хал султаа. Йоо. Ой, зөөлхөө. Хүн аллаа. Миний машин ачсан. Болоо ямар ч машин байдгүй шүү дээ энд. Оо, навчнаа чаар ядаргатай бэ. Машиндаа суугаа хүлээнэ гэж юусэн мэдхгүй. Машинтаа хөөцөлтөө бодохгүй. Машинд суухаас нь өмнө барихаа бодоод. Тэгэд машин цонгод дуусаа гэдэг юм чи. Бишинтэ чи яачлаа бэ? Энтэ чи юу ичлээ? Биш адилхан цай. Болог. Миний. Би Няно яачлаа. Би Няно ийшээ хийсэн санагдах юм. Нэг ярачлаа. Уу дээр авч хийсэн гэх юм аа. Хэн тэгвэл? Ой. Ой. Өдөж. Өдөж. Оо лайлаа.
Өвдөжтэй. Олоолаа тийч чидэрлээ. Нет. Мэдгүй. Миний хөө энийг шар устай нөхрөө буутчаач та. За. Байлаа. бит тагтаага. Би бодчих шүү. Чи бот юу гэж юм? Чигд нам бот юу гэж юм? Ямар ингэ боцоо. Манай охиныг найрж байгаа нэртэй аав ээжтэй нэг нохоодноос долоон дор харьцсан нэг нөхөр байгаа юм. Яа бодчих. Бууд надад. Хүй. Эрдэн зумтай боо, эрдэн зумтай боо. Бүгдийн тоглоом. Йоо чи миний ам гэж юм бэ? За чи будаг штэ. Угааж өгөлдөө чи. Аав чи 90 л оромжлоод байгаа юм да энэ нөхөр. Хойн хаав юм уу? Би наасч ноо. Тэний нөгөөтгий чи ярьсан. Юг. Нөгөө тэнд байдаг. За. Танд маяг та. Тэгсэн чи эзэнтэй нь ярина мэрн хүнд төгцсөн байгаа маяга ч гинөө. Би үгүй аав юм дуртай. Би дөрөв видео. Тэр ажилтгын үед нь байгаад нэмэр байгаа мó наа чи. Тэш тоо. Тэгсэн чи нэгэл юу гэлээ хараад. Би нүдэ татчихсан. Нүдэ тарчаа. За. Газууч гэсэн нүдэ тарч. Ой зай нарийн. Ингээл ага нөхөрдөө. Биш. Энэ яаж яхаа заавалчгүй таргет хийж яах юм бэ? Намайг өвшөө. Би үхэлтэй нүгэлт би үхэлтэй. Нөө атлаа таган би. Одоо хотлоо ингэж юм уу сая санаатай гэдэг чинь бүгд мэдчихэв. Би шүүгээд ирэх гэдэг. Намайг дот би болоод ихгүй шүү. Болчихсон. Хэдэтсэн. Ээ чин гадуур намайг дот би нүгэлтэн хүн. Илэх болох байгаа юм уу? Иргэрээ болоо. Орой л ирэндээ. Дот. Гадуур ажилт байгаа. Банкнер толгой задарсан. Эцэг ихэр авыг заданда. Бэтээ. Аалтын бат. Би бод шүү чаг. Яах гэдэг юм чи? Яасан гинэ? Яасан гинэ хүй? Алнаа энэ юм. Ээжт нь хоолно. Хар усан борооноор нэмгэн нөтө хувцалтай хайж гадаг юм чи. Өш. Өш. Явах юм бол чи тэгээд явах юм бол тэр чигтээ зайлаарай чи. Бүү энэ хит гарч ирээд хүүе. Хүүе дуусаач ёо. Боглолт үтсэн шүү дээ. Гээгүй тэрнээс ч хос сэрэд шин авцсан шүү дээ. Үчсэн дэс бомога. Яг энэ пассворд нь хэрэг байгаа мó ёо. Айгу тэрт юм. Асаа хүн өөр хүн орж чадахгүйгээс биш. Хитрэг бүрний цуглууч хахал. Зарыг дөө.
Үнэн дөө. Энэ хаашаа. Аалта гараж авдаг ш. Гараж руугаа хийсэн юм даавална. Нэрэ минийх биш үстэй. Биш байна яа. Бүр хотоор 4 чизер одог гэж болчоо тий. Бурхан ширхэл байх хэвээр даа. Чизер үү? Ямар аа би чинь яав биш шүү. За танд яа тийм тий. Зүудэлж ихтэл нэг юм болчих. Йоо за оо хүрээ. За чи бас миний хөө биш болж байгаа юм уу те? За байж. Энэ нэг жоохон юм уу тий. Гамны төлхөр олоод энэ олон төлхөрс төрс олддог вэ. За ингэж байгаа нэг би тайшруулж байгаа нэг захирал явтан гэдэг байна. Би бясалгал хийх гээд байжлаа. Уутлаа лээ. Уучлахгүй би чаа танихгүй юм. Оо таа. Замтис. Яа мох. Чи бол хуц. Тэ таага хаяусан залууд байгаа юм чи. Тэгээд таа. Замтис шүү дээ. Тэр чигтээ зойлоорой гэж суух юм бол. Нүгшүүн тэгээд охиноо тийг ингэж залуулчихсан юм уу? Жил өөрөө явъя гэж явчихж байгаа юм шүү. Та ч намайг алаас өгөөд алах гэсэн үстэй. Хин ч яг ална гэсэн. Та намайг дутхгүй шүү. Эзээ би чамд гараар ирсэн. Үгүй л тийм. Тэгээд та намайг тэгээд ангиндаг л хийдтэй бодлоо. Болон таарч тэр юмэр болон таарч юу гэсэн таа. Болон тайлаагүй. Зүгээр таныг л дуулуулах юм л. Яасан наа горлол гоё юм уу? Таавчлаа. Яд. Таавчлаа яава. Тантаа гаммаа чи. Юу? Гавын тайлсан. Махан. Чи юу юм бэ? Чи хин бэ? Хин бэ чи? Өө. Таманы ээжиг дутаа. Ээжиг санаад яа. Я түнээ атлаа та. Нэг алсан ч багт. Ми палаа идэ болох юм би. Атуутай чулуу гэтэд зөвхтэй чулуу. Би чам тэс даав ээж хоёрыг ч доромжилдог үнтэй чи ингээл хамт яваад байх уу. Би мэдхгүй шүү дээ. Би хаяа яг ирээсээ л хаж ийж байгаа. Би чам тэс шүү дээ. Ингээд доромжлоод байна энтэй жаа төлөвлөхгүй гэх. Тэ зөндөс. Би тий. Яасан гэнэ тэгтээ. Үгүйчгүй тий. Тийм гэдэг. Тий, ер нь л хэлсэ тий. Аваа жирийн доромжлно. Аваад нь гар өрнө. Би юу гэж бодож байгаа юм шиг маа гэсэн тийм. Чимээ бол хамаагүй ш охины чи авд сончиж байгаа шиг юусэн ч юм. Тэгсэн нэг тэнэг охин ингээл дагаал яваад байгаа. Хийцдэгсэн. Тийм үнэ л дагаа яваад байгаа. Тингээ. Яг хөө тэгж байгаа бодолдог юм даа. Би бол худлаа яриад байгаа юм байна л. Би.
уучлахгүй гацтай чи тэгээд. Нааны ч юм бол уучлахгүй. Наа ч бэлэр олон нүртэй. Чиний хажууд нэг юм өөр. Чамаа байхгүй дөр. За тэгээ авч суучаад бүр өөр авир гарах байлгүй. Шүгөө. Цоц. Миний тим шиг яагаад дарахгүй байна? Шүгөө. Тай очроодлогоор нь би гэлүүгээ ороод хувцас сэлтийг гайлаад хийхүү өмг төмсгээд Хар усан болооноор эцгэж холтон зүгээр. Тийм дагаал зүгээр. Дагаж салбагнаа. би тэгэл хамгийн тэгэл ойхон байсан хувцас өмсөл галаад л илээ сте. Та яана үзэнд. Эцэд нь юу гэж хэлэх юм байгаа нэг үлбис юм. Минут. Ахнарнаа. Миний үнэс зөрөө цагт болцсон хараад байгаа. Энэ хүн Yes. ах юм уу? Yes. Цагт бол ах чинь байха болцсон яваасаа бүсрээ ийцсэн. Энэ худал тайна манаагаа юм уу? Биш. Юу ирц. Шууд Манай удамд цагтаа байхгүй. Тийш. Удамд цагтаа байхгүй. Ялгуун чи юу л тэгэхээр удмас тий ялгуун дээр гадуур л юм байл. Гадуур шүү дээ. Тэр гадуур л юм байл. Шүү болоод ахс. Одоо тэгвэл би уцаа салахгүй явах болно. Миний өгнөс зэржээл гоё гац тээ. Тэгэл байх. Дүү эдик сэрхээ эдик зайнуулах юм байна дөө. Юу нэ? Чагаа. Сайхан дөө. Тэдний ич айгу муухай штэ. Хүүхдээ юм хэлээч гэ хэлэнгүүд миний хүүхдийг загналаа гэ. Тэ тамаа загнахгүй. Чи өөр үг хэлгээ үстэй гэдэг ингэнгүүт. За хоёулаа загнаад ахаар ч муухай штэ гэ бэлэр миний гараар могоо орилт. Оо намайг зодцоо байгаа би ингэ юм үйлдэл хийгээ бич чадгаа шүү дээ. Бахан бүр комд оруулчихлаа. Энэ тогтсон услын яваад өсөө өгч. Ийм толгой юутай залгаар чинь. Өгнө өгсөн бэ. Огцон усанд очиж өсөө өгөх гэж. Энэ яаж чих өсөө угаач болохгүй гэж орчих та. Тэгвэл би гэрлүүг болоо хайж. Гэрлүүгээ орчоод харин тэгэлгүй байх. Яахан толгой юутай. Яахан ч юу нилээ юм шиг. Нилээ толгой юутай тий. Тэгэлгүй байх. Чөлөө авсан гэсэн сэргнээсээ. Бүснэр чөлөө авдаг чихэр зэрэг алдаж явж дүүцүүлж байгаа юм. Шалахгүй явуулж чи. Салаан дарга шээ. Тэгээд салаач байгаа гэж занкод дээр байгаа шээ. Тэгвэл танаас л одоо чи бэлтгэл хийдэг чи манаас л бууддаг юм уу гэж. Юу хийсний хэлсэн шүү дээ. Юу хийсэн гэсэн чинь. Тэр татлагаар ирж байгаа хүмүүс өндрийг нүцгэсэн. Тэгэлгүй. Бараг өндөр нь ч бараг юм уу та. Өндөр тэнгийн нүцгэсэн. Би дөрөв талуусаа нэгтэй гудамжинд хараад тэгээд хамт хэлэх байсан шүү дээ. Ямар залуу юм. Залуу үсээ анаа гэж. Эмгөөгээ станад л тэгээд далуус. Жохон сони ажил идэм билээ. Оройн цагаар гадаа гартах хэрэгтэй гэсэн. Тийм би тавай. Халин өндөр авдаг л хижил. Яс жимэр юм. Би юу тийм итгэхгүй шүү дээ. Би нэг бол таних байлаад байгаа.
Юу л хашаатаа би гэртээ ороод хичээлээ Хин явахгүй гэсэн гинэ. Би тэгээд та намайг өдөрлөн хаалгасаага цадсан биз хотлоо хэлээд байгаа. Би гээс галахгүй л ахаш. Хэдэн сар явуулсан? Диглэг байх. Тохиолдол. Юу хоёр адилхан буугаад вэ? Хоёр юм бэ. Надаа харагдахгүй байгаа. Төд бодлого харах баха. Хоёр ихэр баггар. Ясаа. Хоёр ихэр баггар. За энэ казуу мацаа бол ингэж ярихгүй шүү. За манай ахыг банхар яагаад наа. Энэ ямар юмнууд ирчээ том дуурайд байгаа. Нааш юу гүлм. Энэ юу резиденс авта бо. Одоо чи юу? Би яа. Яа. Бааш ч юм. Сайн уу шүү. Яа, энийг хоёрыг минь олон харцгаасан да файл нь татдаг дуусна. Явсан чи багтаад байна. Агуу. Би бүх хувцсыг татсан да эрэхтэйг. За энэ тарагц. Хоёр өөртөө хараач хоёр их багш юм явж дуусна. Энийг жаах гэн ирэн алт таам би. Мэмбэр. Лоо насхаа зөөлч. Хоёулаа нэрийнхээ дуугт яхаа. За дуу тавил. Одоо мөнх тух тавил ачны нэрс. Дуу тавиад дуусна гэдэг. Дуу тавил би яална тий. Ой ах яасан бэ? Хална шүү, хална шүү гэсэн. Йоо зөө. Харин ингэж хэлж байгаа гартаач бас. Би явуулсан дээр байж лээ. Тэр яг өдөр Twitter дээр хүртэл байгаа ш нэр алан шүү гэсэн чинь урдаас зүгээр халан шүү л гэж энэ тэр залуу. Халан шүү. Хэлэн юм уу? Зиньё чи. Тэнэрээ ээж намайг ажилтаа авнаас яасан бэлт юм уу? Зүрээс ирэх. Манай дарга сэрчдэг юм бах. Тавуугийн сэрвэл ингээл 3 гарч ирэхгүй шүү дээ. Гэрээсээ. Би хичээлээ гэдэг авсан шүү дээ. Тэр намайг шалгалтандаа бэлтгээд намайг тагнаад. Ээж ч авахгүй шүү дээ. Тэр хин авна шүү дээ. Латом авна шүү дээ. Хоёул нэг амар хос хөдөлгөө. Холио тахаар. Ер нь ингэ зогсож байна. Өөний баг. Яадаг юм биш. Хоньёг нэг 3 гэснэ. Гуруулаа нэг жиг алхаатай нэг жиг царайтай 3 гарч ирсэн. Ой, цагдаагаа тэр мата ой. Энэ өөр их. Чөө өөрөө умж ирсэн. Тэнийг төлхөөрөө онгоолж мэдгүй л хөөх тэнийг юм шиг. Ой чинь хүүхдээ хажууд юу хоньёг буцаавч шүү. Хин бэ? Холио. Хол тэндээс. Хол. Ой чи ой насанд хүрсэн юм уу чи? Цагдаа энэ өнөмлөх мүлхийг салгаач. Оо энэ. Одоо хай. Йоо. За хайцсан штэ. Өнөмлөх мүлхийг шалгах уу? Энэ насанд өрөөгөөж магадгүй шүү. Насанд хүрсэн байдаг аа шүү. Их том гавья байгуулж тээ насанд түрээд. 18-тай л агаалгаас ш. Их том гавья байгуулж тээ. Би явж хувцас саллаад ирээ. Өмд там төмсдөд. За. Тэг би өгтөл яадаг ш тэмэг татдаг ш тийж. Цагдаагаа миний эргэний өнөмлөхийг та харах юм өсөд. Харин хилээдээ штэ том гавья байгуулж тээ насанд хүрээд. Ээж аав нь их л зовсон бах та чаавс. Тэр нэр ч одоо надаа ямар ч хамаагүй юу. Тийч. Угаас хамаагүй. Йооч байр ахгүй. Пицца тестер байр ахгүй бох ахгүй. Эй, зиньяха. Энэ цагтаа намайг доромжлоод байна. Хогцсон. Йоо. Ахтайлж байгаа юм уу? Одоо ах чи яах вэ намаа? Аганаа энэ тагтаа домжлуулж юу чи хогч нь мэд үү? Ийм л. Чи манай дахам найзыг за би. Имлийн дарга таних юм байна. Имлийн дарга яа хэрэг байна.
Өнөөдөр сэрхий бодоод. Ауранда би 5 6 хүн буудчихдээ шүү. Би зүгээс за тавьчих. Би нэг шөрмөс татхаараа энд байгаа бүх ахасаа бус хүмүүсээ бүгдээр ингээд нэг хүн амир дүрчдэг байгаа шүү. За Джейний дүү. Ганц миний нэг жоохон хол явж нэг жоохон би нэг хэдөө залуучуудаа би яваа. За. Би бүр имчээ дараа. Оо миний энд юу шүү дээ. нэг дүүхтүүдээр нэг ах Кацо баяртай. Хотё байгаа анда. Би Джейг аваад ишив. Джей нааш. Алин сайн юм хэлчихв. За би явлаа. Джей нааш. За. Таша. Яхан боя. Энд юу бахан чийз юу одоо байж. 3 байх хэрэгтэй санагдаад. Энэ шийзэр ч одоо хийдэх үү? Нэг өмнөх Lexel хотод Элижей олон байсан одоо чийз олон болох нь. Yes. Авсандаа харамсааш. 3 л ирсэн би үстэй машин ч болно. Болид үл хинэж байгаа нөхгүй байгаа Брюсийн аваач. Оо наач бүр гой сонголт ш. Чи миний харсан уу? Юу нэ? Чичний бүргэр гэж тий. Бүргэр. Яа, бүргэр тэцээс энийг жижигэн хотод яг хэдэн хоолны газар хэрэгтэй юм бэ? Number 1 Ovakapa. Зайны нөхөр ирүүл гүцэнэ. Энэ ахын штий. Тийм үү, гүцээч үү. Тэр хүний юу ярьж байгаа надад бол падалах. Аннаг юу ч юу юм. Чи ахын. Үгүй би яг төрсөн ахын бол биш яадаг баа шүү. Одоо нага захна хэм үү та? Зүгээр өргөжлөлөө буудчихдаг гэж юу. Одоо харамсчлаа. Үзээчихгүй. Би бол надад бол нэг хэмэр тийм яагаад малах. Чи ч уусаа дүүгээ хатах уус чиний мөгөдлөөс тий. Ев. Арч хувцас олж байгаа. Хажууд нь сэмэрхэн бууднаас. Тэгэж гулсаа ш. Зүгээр бууга гартаал бариад орчих хэвээр биш үү? Тэгвэл арт проп ногож ирэхгүй сексчгүй юм байна л таа яг үнтэй. Чи тэгээд байж байгаад мань хамгүй өгчихгүй. Мань бас нэг маклер авдаг юм садаг бодвол. Андаа. Нөгөө чиний нөгөө дээш явцсан гэдэг хүн чинь биш үү? За. Манайс чинь нэг $10,000 авал нэг жил. Манайс нэг $10,000 авчаал тэр байх гэсэн гэдэг. Хэм бэ? Хаалгаа гэдэг гай. Тоо нэг аач өө цагт болцсон. Бишээ чиний нөгөө Антоны хотын таньдаг гэсэн хамаатан чинь дээш явцсан гэдэг байгаа шүү дээ. За. Тэр чинь надаас нэг $10,000 зээлчил байх болсон да. $10,000. Тий. Тий. Тэр минь ямар хамаа байх автай гэж. За тийм байх шүү дээ. Тийм байх тэгсэн байх. 3 сая зэрэгч бас лаваа гэж. Яг хүүтэйгээ 4 сая. Өгчий хөөе. За тэгж жагаад боломжтой болов өгч. Одоо өгч. Би бодъё. Йоо за. Тал мөнгөтэй шүү. 13. Цагдаа нэ. Йоо мөнгөтэй юм байна аваад байгаа мэддөө нэг. Би апарт дээр биш үү? Мөнгө өгчөөд тэгээд. Йоо жоох. Чи биш нэрээ. Хагас юм одоо надад насан юу ч болох. Энэ богоодолт цагдаарч. Мөж ирч.
Оо хөгдөд. Яадаг гомдол. Нөхөн бууцсан. Наач бүүн. Хин гэдэг бууцсан болов. Ой энэ хин бэ? Шууд жолоо дээр сууц тэгэл. Хин бэ? Ямар сайн аа? Иш тэр гомдол гараад байгаа нөхрийнх нь алхахыг нь хараад. Исто. Эднээс ирээ одоогүй нөхөр шүү дээ. Цагдаа ч хавлаа ш. За явал. Өглөө могод л. Энэ мө гүцээждэг гэж. Боёог юм уу? Ой ш. Энэ гүцээ нэ. Цагдаа мөрдөг. Баач машин солдог. Эмчи фэник эмчи шүү дээ. Юу машин. Хөө хатчих юм. Ой байныг бариад үчдэг шүү. Янгот надад л миний боломж. Цагдаа магдаад говаргаад ямар овоо нөхөр вэ? Ой намайг госч. Яа. За би буцаад. Өртөндөө таадраас байсан. Тэсээ толгой дөрв буудчихгүй да. Ургаараа гол. Гурвал байх хэвээр дөө. Дөрвөл буудах шиг болох юм. Вай нэг сум илүү өгөх. Гараар давсаж игдэм биш юм билж өрөөш. Ирэхгүй. Хайц. Юун цагта? Чичимби. Давалаач тээ. Таних байна уу? Болцсноо. Тэнэ ажил авч юм уу? Мэдээтэй. Дүүмгөөч чаач. Хаана? Мэдтийс бодлого өгөөл. Цагдаа хэлт мэйл бичих шиг солиорой. Хаанах явааргүй. Хэл бичих шиг үүсэж өгч. Би юу тийм бодлогоор очихгүй ус. Нэг зүсээс ирсэн гэсэн шүү дээ. Өө тийм үү тэгвэл бомб дээр авчиад усруу шүү дээ. Утгийнх нь ясаар оршуулнаа. Гутал марчих юм аа гадамаар марчихсан чи. Хүм буудуулчлаа гэж. Өө энэ баг таны гутал нь орохоор байна дөө. Хүм буудуулчлаа.
Ч өмсөх хувц дуусаад байна шүү. Нэг нөмсөрөлгээд. Эцэс үлд нь өвөө дээрээ өвөөгийнхээ зөв зогсгоё байл л та. Манаха гэлтэр галфагцаас ч нь. Гадаач юм ч ирсэн юм шүү дээ, оруулаарай. Йоо, манай дэмч өгдөг гэсэн юм уу? Харин байна. Манай нэг болон айлг өгөх яач. Өчөөс. Бодвол unicorn дээр л байгаа. Яг unicorn дээр байгаа юм байна л да. Хувцсных нь файл нь татагдаад ирсэн. Агуу, энэ хаанаас юу файл? Тэр биш. Зээ. Эмэгтэй овцын татъя да. Ч үзэлж байгаа. Чи юм ярихгүй юм уу? Би сонсохгүй. Яахгүй. Идэх болооч. Ямай. Заах нүд тасаагүй гэж. Чигэр их цэвэрлэгээсэ. Нөгөө хатны нү. Хадалтын уу та? Харгаал энэ байдий да. Дээгүүрээ нэг юм нэг чонын мэг цагт энэ овц нь юу юм болоо да. Ер нь жоох утан тий. Утна. Утна. Чигтэр ээж жоох хувцснуудыг нэг таньж мэдэх гэж боо юм болсон гэдэг юм чи. Данартын артлын хүний яриа орж ирж гин үү? Таач. Яран төгчт. Ер нь одоо харж байгаа хувцас нь баг мөн л юм байна л. Гоё нөө. Гоё. Тэл чадгаа юм. Бүсти. Чадгаа. Гүй энэ чинь ингээд тамцаа ингээд би ингээд өмсөн маа зү. Харамсалтай. Төмсөж. Та мод мэддүү юм сони. Юу ээж амар стил үнтэй чи юу ярих гэдэг вэ? Тэгвэл би ингээд явж ил та ялгаа авахгүй. Би ч гэсэн ингээд ялгаагүй явж ил та ямар вэ? Би ч гэсэн ингээд ялгаагүй л явж ил та ямар ч ялгаа авахгүй тий? Байли тэгвэл. Би тэгвэл бүр ялгаагүй өмсөж шүү аав ягтан. Солиороод гарч. Би нөгөөдөө өмсөж шүү ягтан. Би бүр ингээд явж шүү. Яа. Заграа иддэг үг нөө. Маа бүр ингээд бүр байруу юм өмсөж. Яа. Би тэгээ явж шүү. Яа, эцээ. Би явж штэ.
тэр Ингээ авчихжтэй. Ингээ солиороод байгаараа хувцаа гас буцаад дөмс хойш. Түрүү хилцэд байгаа хоёр юм чи цагдаа буцаа хоёр юм шүү. Йой. Боллоо юмсан. Чи яг юу зөрүүлж надад хувцаа авцсан байх уу? Яриатай да. Яриатай да. Юу зөрүүлж юм хувцаа авсан аа? Энэ тагтаа мэдчих таас та. Нахчи ягаар мэдчихэд. Яхаар би сонгож өгсөн шүү дээ. Босоод ирчих юу? Илүү явъя гэд таач яваад тэгэхээр миний төстөн нэрийг татвар дүү мүдээ юу авч өгөөд байгаа балаа уулгаач үү. Тэгэхээр би бүр хамгийн үлдгийг сонгосон аахгүй юу? Өөрийнхөө дуртай авчихсан л дээ. Дуртай авчихсан. Агаа сонгож. Маар байна гэхээр нь тий. Агтын чи эмхтэн юм чинь татвар авч чамд байх хэрэгтэй гэж надад. Аа бэлээ тацуу. Явнаа л. Нөө. Тэр мө. Тэр томиг дот. Гурлаа явж нэг хүн ус руу шидээд бүр далаа яруул руу живүүлчихэд ирий. Хиний. Томи. Зиньяг нөгөө. Ой тгийл та дуртай штэ. Томиро яриа. зиньяг мака. Энэ үн юм. Энэ үнтэй танилцсанаас хойш их сонирм авир гаргаад байгаа юм уу? Ямар сонь хувц авцсан бэ чи? Надад авч өгсөн гэдэг. Тамшин. Ага чи чамайг сонгоод авах гэсэн гэж шүү дээ. Юу? Намайг авч авахгүй шүү. Юу яасан? Чи чамайг авч өгсөн гэдэг. Би намайг юу энэ үнтэй? Тэгвэл намайг чи энэ үнтэй уулсан соёс юм шанаа гараа. Би бүр над хүнтэй чи нэг өвөө кафе дээр ганц уулзаа тэрэгтэй явлаа гэж явцаа. Тэрнээс би уулзаагүй шүү дээ. Тэр над юм чи яг нэг хадам аа гэдээ одоо сэлэр. Би над үнтэй одоо хоёр дахь уулзчихсан шүү дээ. Бэлчгүй. Алан шүү л гэдэг. Төрөний миний хажууд эсэм хэлчихгүй. Юу? За миний аавтаа хэлдэг. Би үзэн гад ирснэ хай биб гэсэн аахгүй. Тэгэхээр би банцсандаа тэгээд за хай биб гэсэн шүү. Бүрэн гэсэн Томи сэрж байна. За тэр хүний чинь бол аав нь хөлөө зөвшөөрөхгүй. Би зүгээр таарсан газраа буудна. Та одоо тэгээд нэг өөрөө замын За замын гэж би юу гэсэн энэ залуу байдаг гэж танилцуулсан одоо би тэгээд одоо чамайг үерх гэж танилцуулсан. Өмнө нь ч гэсэн нэг хүнтэй танилцуулсан. Тэр хүн тэгээд хайж яваад тэгээд дараа чи хүн гэснээс тань. За бил энэ үнтэй чи хүн танилцуулж болохгүй юм байна. Танилцуулахаар үерх гэж ойлгодог юм бэ л. Тэний ингэнэ цадгарч мэлцэхгүй. Хүн ус руу шид эсэр. Зиньяг гэдэгсэхгүй. Ак алаа гинэ. Одоо за тэрийг осроо шийдсэн. Ок. Хүн эмнийг тав одоо цагтаа юм биз та юм байна. Наа үн чи цагдаагийнхаа урд миний хөө чиний ах юм байгаа зү. Тэгсэн тэгээд та ийдсэн тэгээд цагтаа юм баа зү энэ үн чи. Хамаагүй шүү дээ. Би ээж хэлэн заяа тав. Манай дүү бас те. Би ээж тав хэл. Ээж ч өөрөө бас их хүнд гарын хүн шүү дээ. Нийлээ. Тэд ч хүнд гарлаа. Нөө нэрээ надад нэрээ том цөхөө илгчүүж. Яасан тэр нэг хар юм чи юм авч өгөхгүй. Ороод оровчглаа. Та надад гоё том цөх аваад өгчөөчтэй. Тэгвэл юу руу явчихлаа шүү дээ. Зөвхөн л юу явчих. Одоо бэлэн зөвхөн. Авъя л та. Надад аваад би мөнгөгүй. Яасан тэр нэг хар юм чи юм авч өгөхгүй юу? Хүн би наад хар юм гэдэг. Би наадах чи өнөөдөр л уулзтаа зүгт өмнө нэг уулзтаа. Шаардлагатай хар юм. Бүр хийлтэй болоо. Манай удмынхан ч ерөөсөө арр гэж хэлдэг хүн тэр үчи зүгэн тэнтэй гэж хэлээ. Тэр чи Томи Викториас нэг уудсан шүү дээ. Гөлч Том түн хаваад үг. Машины хажууд зогсноо. Миний хажууд машин дээр зогсдог байхгүй юу? Тэгснэ нааш юм илээ гэдэг. Тэнгүүд би ингэ суудаг байхгүй юу? Чи харин буудаж андуурж ийнэ. За. Чи энара гэрийнхний чи ингэж байгаа үндий тэгэл өмөрөө л энд ингээл. Тийм. Тэгээ Томи Виктор өстө газар гаваачлахаа одоо буудаад унах юм чи. Ядах юм чи. Тэр чи зөв найзуудын хараа өстө. Гачин орк юм. Та тэгээд өөр танилцуулаа. Үгүй би чааг танил ёо ажлыг хамт ажилладаг хүнээ танилцуулсан одоо тэгээд би чааг нийлээ үерхэд гэсэн үү. Тий.
Худлаа яриад та одоо балиас ямар худлаа ээж гэсэн батлан Йоо за би л худлаа л ярьд юм байна л да. Та хоёулаа тэгээ би та хоёрыг зааж хососоороо би таныг хэлээгүй. Аа ээжиг яриад тагцсан юм. Эндэрч. Тэ нэг аав шиг айтайхан болоод нийлж чадахгүй нөө тий. Би гомдлоо. Энд байхгүй Томи 50 энд байхгүй. Одоо явчих. Тэгээд худлаа дандаа тэгээд намайг тагиндаах нэг сонио өөрөө танилцуулж чаддаг. Би танилцуулсан би чаг үерх гэсэн юм уу? Ямар хэцүү юм бэ нэг охин ч юм уу? Хоёр чинь тэгээд татан танилцаа гэж тэгээ би хоёрцан гараад тэгэл нэг байшингийн дэвд юм Байшин дэвд дээр яасан? Юм ярьж суусаа. Ой. Зинья төрөхөд юм. За энэ охины чи явж нэг эмгтэйч дэмжиж нэг үзүүлэх үү? Үзүүл угаасаа мэдүү угаасаа би хийлээ шүү. Би зүгээр. Би бүр юу зүгээр гэдэг хэлээ ойлаа хийчих шүү. Халын шүү та хоёрыг та гоёлыг. Хүнээ байгалаа юм да. Манай дүү юм уу те? Юу солиороод байгаа бэ чи? Зөөр аав дээр энэ охин ихээр дүүнд болж байгаа. Одоо бүр дахиад нэг цагдаагатай болсон болоо. Ер нь та хамгийн заваан юм биш үү? Явлаа. Та хамгийн заваан юм. Би энэ Снекигийн гэр бүлийг давж гарах гэж тэнд хичээгээ явж байна. Надад тийм нэг юучгүй хоосон хүргээ хэрэггүй надад одоо шүүгч хөргөл хэрэгтэй байна. Эмнэлгийн дарагч юм уу? Тэ намаа буу. За одоо буу хоёр ах. За хоёр ах. Буугаа гараад ирээд намаа буу татах. Намаа буу татах. Тэгвэл буухгүй. Харин суунаг яах гэж. Ой буудаач. Юу солиороод байгаа юм бэ чи? Буудаач. За миний тавьчих цуг авч. Аав цуг авч. За явъя. За тавьшир. Аав цуг авч гээ. Ойтой ажилласаа бож яах вэ? Авцаас олж гаад мэдгүй. Миний улаан мото зүгээр энэ болцсон юм уу? Энэ болоо юм уу? Цойтой яач юу? Шинаби авч. Окей. Али тавьш. Аав цуг авч гээ. Яй ингээ. Хөөе. Дугаар өгчвтер яач дуудаа. Айё. Тоглосон штэ. Хай зүгээр. Надад зүгээр айлгаал хайчих заа юу. Охин л ойртохгүй болтол айлгаа хайчих бол. Хилийн тастаа тавь. Хилийн тастаа тусраа шичгөө. Тэгээ тэрний бүр хэмжиж хэлгүй болчоор чинь зэлөөг нь ч гэж хэлж чадахгүй штэ. Нэг нүдийн сохолчихоо. Яа, та ямар штэ. Энийг нислэг тэрэгдээр яах. Хоёул бүнийг бүрийн авчил. Бүр дотоод ихтэй хэрэггүй. Гаднах мэддэхгүй шүү дээ. Тэр чинь. Би яах юм. Энийг тоорлон зарсан мэддэг. Дүүн гараад ч юм уу. Юу яач. Гарын яхан дүүн гараад. Хэдэн уруу таслаа ич. Байлаар хоёр тэмдэг цагдаа бай. Яа. Өө. Бүлийнх нь хоёр эрхийн урууг нь тарьчих. Тэгэхэд алхаж. Нэг мөс нүгэл намайг тастай чамаа танаар. Тэнийг заалгаа явна. Айгуул хилэн дасны ч ярд хэрэгтэй. Хилэн дассан ч ярина. Тийм. Нүдэн нухаал хилэн дассан. Энэ дүүх. Тэгэл аль нэг юм юм авч бид. Миний мото хайцсан би. Лагч юм хоолгаас юм гэлгүй би. Би дүүцсэн шүү дээ. Дэлгүүр тааруулдаг да. Хүн идлээ. Намайг ирэхэд болаадаг. Ээжээхий. Чимбэр. Шин нэг гайл багтаа. Туту. Тэр цагийн дараа. Зээжиг өглөх юм уу? Марч ах юм. Магадгүй хамаатайгаа зам битээд сэж магадгүй эсвэл ээжиг хүлээж магадгүй. Тэмцэн чадвал ээж дээр өнөөдөр бомбернэ. Бомбернэ ясаа. Баха хооллоо. Тэгин. Хоолч. Хоолно. Хоолч. Хоолно. Юу боллоо цуг авчихгүй.
Би аавн дүү. Намайг дүүл сүнг авдаг газар нь өргөд би өвөр аав. Үгүй би чаа бүр шал өөр газар л аваа явлаа. Юм та болтаач намайг. Өсөөсөд нь юм шиг. Уустын дайхан байна. Өсөөсөд дийлдэхгүй. Яа. Жохон тийм байгааг бол юм да. Хөөргөх ааваа гэж гүдэг байсан. Таны дангийг туйлаасан. Ээжийнхээ дөрөхгүй. Таарсан үнэ дөрөөч. Би таны охин байгаа ч тийм. Имхтэй юм заавал туйлаасан. Тэгвэл игдээд үлчихгүй байсан. Хамяган тэгтээ дүндэл ах дүү бэ. Би дануулж тэтэхгүй шүү. Тэжээхгүй шүү. Хин энд ингээ юм авахлаа эрхлээ явж байгаа юм. Би илэх хэрэгтэй. Тэгээд хэнийг тэжээгээд байгаа юм чи? Өөлөлийгөө. Өөлөлийгөө. Нэхэм тэжээж тээ. Хэцүү байгааз. Хэцүү. Аим хэцүү. Хэцүү штэ. Нартлаа хүний яриа орж ирж байна. Ман HP-г орилж идэг штэ. Хаяа. Ава, наасаа лавтан гойлоо юу вэ? Чанмын наад тийш олоо. Юу вэ? Чанмын аавны эзэн гоор юу вэ? Чанмын литэн. Горон исэн юу гэж чэдэг үлээ. Нуи. Гитуха. Гадаа ер нь ойлгосноо тэр хүнээс холлоор явна мэт. Таа уулаа танилцуулт. Яа. Танилцуулсан. За тэгээд. Дотн танилцуулт. Солиараа таараач. Хизээ дотн танилцсан. Үй. What the Оо за болоо. Охиноо бүлтлээ хийчлээ. Нун ч юу? Яаж бүлтэрч юу? Хаашаа бүлтэрч юу? Болоо. Оо яа. Меня гэнзүүрөө. Авнал юм бүргөөгүй байдаг байгаа. Бүсбүсээ зүгт яадаг. Яа. Эдитинг. Сэдвэс. Сэдвэс. Авнал юм бүргөөгүй. Хамбусан. Тийм яриатай. Да би ч юм уу ч. Чи юу юм л үгүй болов. Биш. Яа, бүтгүй. Бүсэл зүгчгэлтэй ёо. Бол бүсэл зүгхгүй бол ингээ чимээ гараад бүр тэртээ байдгүй юм баг та. Ингээд
За болоо имлгийнх нь файлыг татсаа. Миний имлгийг нь олж хардаг вэ. Oh no, I'm so sorry. What are you, a blind motherfucker? Бодвол хаалх нь эндээ байна. Хаалх нь хаанаа юм бэ? За ингэж орж ирэх хивд орж ирэх юм бэ. Йоо, бэл цаашаа. Нэмэлгээ олж хардгүй байж. Тэсэрэг. Харабатаа нутггүй харах баха. Аня зааж өгч. Ногоон болоо гэж. Бүр бүтэлгүй юм аа. Чахад энэ рейл одоо татах юмас эрэр файл. I get ya. Chicken night. Chicken honey tipe. Oh, I know. Okay. Yo. Sige. Yo. Sige, tsaka. Dana. Ndu. Simsiyong na. Bisiste. Ano? Basta. Hanim pe. Chicken eating bean. Үүдэн дэлгэмэрийн. Энд босгож олдгүй биш үү дээ. Заавал. Тэгвэл юм байл л. Үе, скорт гэж л. Ямар юм бэ?
Биш ингэр авдаг нь. Yeah. Яг үндэ энэ машин ямар удаан юм бэ? Гэрэл харагдвал явж болохгүй ш. Өө, энэ скорто болиулахаас өмнө хөвтчлээ дээ. Болоо. Унаалтан дурцт. Юу гос вэ? Охинтойгоо явж гинэ солиороод. Хөдөлж болохгүй нөө. Тэгнь. Аа. Зүрүү. Таяа.
Таяа. Зүгээр миний охин. Тэгвэл биш. Өөр биш байли аав чанд гоё юм авшин бай. Би яа. Баярлаа. Иш. Би таныг хавдлаа. Би өгн тантай л хамсууд явжсэн. Та худлаа. Бүшээ зүйлтэй. Таны худлаа нэг тань залуу малуу гэд намайг түлхээд унгаацлаа. Түлхээд унгаацаад ёо. За би одоо бүр охиноо түлхээд алмаар санагдсан юм байл. Чи аавыгаа арай л муухай хэлэх юм уу те. Яа, кататэ чи. Зү. Муухай цацгас. Даг мэгдэг машин цугаа болтчих. Гэрэг цаас. Хамаг буруугаа аврагаж ихэд яг үдэ хамаг буруу нөрт нөхөд. Болволч. Би чаа. Би чаа. Би таныг хавдлаа. Би чамд гомцсон мэд. Би таныг хавдлаа мэдв. Би чамайг хавлна. Би таныг бас хавлна. Би чамайг хавлна. Би таныг бас хавлна. Үс чи юм яг. Үс чи айгуна. Заачита. Ронами. Бунтайтлаа. Дээрээгүй штэ. Худлаа ялаатай. Чи яагаад нааг худлаа яриад гээд байгаа юм бэ түрүүнээс хойш? Наалтаа ингээ хүн гэдэг. Саяны машин гарахтаа дайрсан юм шүү. Оо та наалтаа ингээ хүн дайцаад байгаа юм чинь ингээ одоо юу яа. Жоо согтуул юм биш үү? Тасраа юм шүү. Али. Тан намаа удлаа. Үүри. Таймээ. Үгүй мэдв. Чад. Таун биолаа. Болчих заяа. Имгимэс. Та өндөрлөхөд байгаа надад хөл яа. Чамайг түлхээгүй. Энэ ямар аавыгаа л нэг буруудан болгочих гол үзээд ах юм та. Танай сонсон зүзүүтэн. Гоё. Танай сонсон зүзүүтэн аа. Яа тийё. Би таныг хэлэндээ мэдв. Би таныг яа адлаа. Илгүйч. Хэлэн. Гоё юм авч өгч байгаа чинь. Хэл мэднэ чи. Хэлэн мэдв. Мөн буруу гавдаг зүгээр муухай байлэр. Ийм муухайхантай өгчнээр. Наасаалаа би бүр стресстэй яг өгчээсэн байж тээ. Би чинь дэндээ стресстэй мэдв. Нэр мөнгөөр бараа ирдэг юм бахтаа гэж шиг. Аавыгаа л буруудан болохгүй. Би атлаа. Стресстэй. Хаяа мөнгөөр бараа ирсэн. Бишээ мөнгөөр найзаад л ороосаа. Тэтгэлцэн. Хичээл дагахаар юу найзалуу бол. Яа. Ойлгосноо хичээлдэл ахаар заа юу. Лаа нэг хичээл хийж байгаа нэртэй яг юу чигээ яваад байгаа гэдэг нь мэдэх юм бол. Бо ингэж ялхаас юм уу та бод? Та бод надад ингэж хэлэх байсан юм уу та? Хэл юм л бомтор нэг л юм л ааврага борооч их болбилч. Цэнэг юм. Авдаа л хайртай гэдгээс нэ одоо. Ковид тайтай. Та хоёрт тест.
Нэгт байсан юм да. Юм л болчихдаг юм байна л та. Тэр нь имлэг тав цагийн адил хийнэ. Хэд аргуулцлаа. Имлэг чи хүмүүс байхгүй гэдэг юм чи. Ёо. За цонхроо гоо. Зүгээр 10 зүгээр гад shit on. Бот таг гэсэн бүү хоолно. Эрдэнгүүд. Болжээ. Юм орчуулж үгүй бит юм орчуулж юм хийгдэх ш. Дуусаар бас нэг юм охин найрахад туслаач гэж солиороод. Самнуу. Танай юунаас авч, багцаас авч. Хэдэг. Хоёрыг авч. За тооцоо хэлчихлээ. За. Бас хэдэг. Таас хэдэг. Таас хэдэг. Солонгосын юунаас бол солонгос сервер дээр л үгүй аав шүү дээ. Таас ч юм бэ ярих мэ. 13 ирэх мэ. Йоо. Станс хэлэх гэж өөр хит асуулгач тийм бэ. Ан дурдлын дээр тавьчихлаа. За баярлалаа. Өнөөдөр зэнийг харсан уу? Үгүй. Үгүй. Сая апартаас нэг 2 гай аваа явчих. Үгүй үү? Харин тийм хэлсэн ш явахт ингээд минээс нэг зогц болоогүй. За баярлалаа. За. Нөгөө 2 зүр зэнийг аваа явцсан гэдэг штеп. Мондаг штеп. Наашаа. Наашаа би. Мондаг байна гэж чинь. Тэгвэл 5000 төгрөг өгнө. Юу гэж чаа?
Цаах твэсний цаах твэсээ. Эди нөгөө талын цаахтай хамт зөвлөж юм бол би чамд 20,000 гэв. Та. Магаас хичээлд хоол авддаг юм. Хоол авддаг гэлээ. Өөр юм дүрхэхгүй. Үгүй. Ягөө. Нэг олоолын бодогч багтах. Тийм бат. Заах тэр зэрэлч юм бодлоо 20,000 хийдэ. Таны нөхөр одоогоос юу гэж байна? Тань давхан твэлтлээ. Юу? За. Нүгэлтэй юм аа. Юм идчихээ дахиад өлсөд бах ёо. Тэр зэниаги чи 2 хар уцтан аваа авцсан гэж. Начам. Хамтдаг байгаа. Чиний нэ. Хамт ирдэг. Өгсөн ч яах вэ? Та ямар муухай. Сайн юм бэлээ. Сайн хүн байтал аав ээж хоёрыг ч тэгээд оромжлоо явах уу? Үгүй яа. Чангач үг гэлээ те. Ятал танд алдын юг та гэдэг хүний талал юм яахгүй. Ингээд чимээгүй л тагнуулаач. Заалж аавынхаа үгээс зөрөхгүй болоо. Өөр залуу болдохгүй нуу. Тэр байлиг танаад Хизээний та намаа нэг залуу гэж гүгэд идэг байсныг мэдчихэв. Тийм тэр ер нь ирсэн Та миний нүүлэг хатаа солив болсгүй. Солив үгүй болоогүй энэ чинь шолоо болсон. Цог хатаад. Сэрв шиг л харагдаг. Эсвэл та намаа түлхэж унаагаа соливтой болох ч юу? Яа би ядаж гэсэн үү те. Йоо. Та зүйлд тэгсэн намайг химлэгдээ түлхээ идтэй. Түлхсээ. Боти. За ийм юм бол амар ууралдээ шүү те хийгээгүй юм. Та уутлаа. Тагаасан. Гэтэ нэрийн ихнийх дээр бол би тантай сугай бүшээ зүүцэн л гэсэн. Тэрнээс бол би энэ мэдгүй. Би одоо жолоо ирж чамайг яад түлхэх үү? Тэрсээ охиноо тэгээ түлхээ дундаж идэг аав хаанаараа. Тэбстэй. Тэми. Мохо зинья шиг хүндэсгэлтэй өнгөж хаашаарсан юм. Тэгэл наад хүн. Тэс өөр юм болж араач. Би л адирэж зөвшөөрөх гэж. Юу татаад байна нэмж. Яа болоо. Аавлаа өөртөө бүр гიშгэлээр явчихд. Та уулуу газар суугаад. Өөрөө Охныхоо ажил суумаар биш дээ ямар хэцүү бэ. Тэгвэл ядаж нэг хөлнөө гიშгсгүй газар суугаад. За уучлаа. Яах вэ? Бүр ээж нээр санаад баг. Би ч ээжийг санаад л ээж зэлэх юм болоо. Ээж байхгүй болохоор энэ дэлхий хаваас харагдаад байгаа. Готлаа. Охин хөдгөө юм шиг санаа юм яах тэгээд. Хөдгөө юм шиг. Охин хүүхдэн тэгээд ингээ аавынхаа гүжирдэд тахаар чинь бүр дэлхий хаас юм санагдчих. Бүгдээрээ л миний эсрэг байдаг дээрээ нүд жалгаа ахгүй нэрээ аавал буруу.
Миний л бүртээ аавал буруудаа л да. Бас Мөхийн. аавал буруудаа л. Тута. Бодлоо ойлгоо. Ийм хүн байж нэр. Ийм хүнтэй үттэй байдаг байхгүй юу гээл. Тэмээ маа хайртай охин нь ингээ гүжирдэд хараагүй мохоо санаад өвлмээр л болт юм. Хаа өдөө бөөсөтэй ах. Намайг чадах гэдэг энэ чаас би хизээ чавд гар уржсэн. Та. Бэлэр. Хүн амт сонсвол одоо охиныгоо байг зодд юм байна гэж ойлгох. Пис. Ахаад их үзэрэж. Мэлний дивжжээ. За. Залуу мэл госоолын ор мэд. Хичээлэл хий. Хичээлээ дага. За цагаа хичтөө нөгөө дага. Жаага бат. Мач хэлчлээ. Окей, бай. Биний бас жидих юм аягалж чад ирээ да. Эцсийн ирнэл өлсөд. Амьдралцсан шоус. Яа. Зүгээр. Жохон гүүж мөгөө дасгал хийгээ хэлсэн чинь амар иддэг болчлаа болгооч. Өсөөл явах. Стресс гайг болсон байгаад мэр санагдаад байна. Үй дараараа тэгээ чаал хийж өгөөч. Юу энэ дараараа сонио хоёр дуулцсангүй те. Яг үндэ кафед нэрдэг хүн бэдгүй шүү дээ. Хичээл хийх гэлээ. Пүү яас орой хийж байгаа. Нилээ орой хичээлээд шүү. Оо 48 цаг. Пүү. Нас ахын 3 өдөр стрим хийгээгүй. Өчигдөр хийх гэсэн чинь 5M-ийнхаа кэшийг устгацсан файлуудад таагүй. Надад л бүтэн татагдаа өдөр доор татагдаа л. Одоо энэ тлийг оо. Тэгээд таатлах тэгээд дуусаа. Өтөх байхгүй. Тэр офсын цонхоо. За тэрийг ч яах. Тэрийг зиньягаар болгоно. Хараагүй. Чиг стрим хийсэн үгүй ч мэдэхгүй ямар муухай юм бэ. Райд ч охин найрах гал. Миний стримийг дуусгуулчих галах юм. Хэдүүлээ бүр стрим дээр
Нэг охиныг бөөндөө найрах уу? Охин найрах урлаг гэ. Эм ичүүдүүлээ. Эрхэн охин найрах вэ? Юунд одоо юу хийх вэ? Хүмүүс ч хайж. Өдөр нийтүүн байгаа. Дээрэнд онол хийх ярил байна та. Латан өнөдөр яач. Айж гэсэн нэг сайхан юм идэт. Юу сүгэ. Чамд охин найруулахын төлөө тэгээл би хийж байгаа юм аа. Бүр болохын гинэ. No. Би мэр тааж байсангүй тэраач. Наа загинжид гэжтэй 4 цаг стрим хийлээ. Одоо онголтой биш үү? Алийн хоёлаа нэг охин найрыг. Сэнээр 2 бенто бокс гарсан. Юу чи охин найрах байтга би өөр амьдрал дээр сингл явж байна мэдээ. Үе. Цочих гэж. 150 ш. Яг 150 ш. Баалаа 150 мэтрэлгээд юм шүү. Юу вэ? Хизээс ирээд байгаа юм бэ? Ядрагаанд орсон байт юм аа. Ядрагаанд орсон. Зич баг тэгэхээр болцсон л доо. Заахан боо бих юм. Ившиц явж. За амарх юм биш үү дээ. Тайлбар баг. Ойлалаа яа. Тэр нь бол тийм маа охин бай. Чи маллаа та. Доо тэгт. Энийг гатаацсан. Яа. Слушайте, чуйч. Тэр манай найз би жирсэн болцсон найз залуу болчлоо гэж тоглоод бүтэлтэй. Тэнийг юмнаар тоглодог. Үгүй. Тоглох юм онцсон биш. Би бол бүр амар уурлаа гэх юм. Найз.
тэгж тоглоом гэх юм бол. Сим үзүү ороо гэдэг штэ гэл. Үе бета бокс татчих. Ээж штэ. Хидийг авцсан юм бэ? Энд чи бүр 13 ширхэг байсан юм да. 13 биш 15 штэ 3-ыг нэрсэн. Өөрс юм уу? Өчиг нэг манай охиныг өөрхөн орж ирээгүй дээ. Саяхан би харахад 15-аас 3-ыг нэ бэлдээ тавьчихсан байхгүй болно. Хөөдөө 10-ыг хийчих. Манай охиныг ажилдаа бол тэр хөөрхөн цоо цэвэрлээ зогсоод шүү дээ. Тэрлээ дууссан уу? Дууссан уу? Ингэсэн. Болгочихлаа. Мундаг. Болгочоод ирлээ. Нөө болгоцсон. Нэг юм уу? Хай. Ажлаа л болохгүй. Нэ. 10,000 нэмэгч мэд. Мэдлээ. Таана. Солиороо гараа. За ажилд орох юм, яг ажиллах юм уу, яах юм? Тог могож очиж шүү дээ. Ажилд орох юм аа. Таг зөндөө. Сая ирэхэд цог могож очиж л өгсөн. Зөндөө гоё. Сэгсээс ах чинь ажилд авна. Сэгсээс ахаа. Шив. Яа зэгсэхгүй гэдэг үсээ сүлжиж мүлчээд байгаа шүү дээ. За дагаа ярд. Дэшиг дагаа. Тас. Орон тасцсан. Зүүнүүд. Окей, nice. Тэгэл болгоос ичлээ. Оролдоо үзээрэй хийсэн үү? Энэ хотод хоёрхан шар системтэй байгаа. Тэр хоёроор оролдох юм бол тэгээд нааш таалдаг гэдэг амьдрал юм шүү л гэж хэлсэн. Дэлгүүш. Манай гэр бүлээр оролдвол те. Би таадах чинь нэг цаас өгч. Юу яадаг цаас? Арилах. Би мэлрэ болчих. За. Энэ юу явуулах гэж байгаа? Яат, манай гэр бүлээр оролдуулаа. Аав ээжинд оромжлол охины навцсан гэж тийм баг. Энэ цаасыг үргэлж бидээ авч яваарай. Үргэлж сан хэн байсан хэн босноо бөө март. Үргэлж тархиндаа шингээ. Миний дөөнөр миний гэр бүлээр битгий харал. Нүднийхээ алдыг битээ мартаарай гэж. Айоо мондаг. Юу гэж юм бас том юмудаас ярьж байна. Тэгэл чи яасан ч муухай харцаатай, яасан ч муухай хамтлагтай. Үеийн чамайг зөндөө сонслоо, зөндөө харлаа. Яас манай дүүнрээс оролдог л гэж байна. Энэ хотод хоёрхан хайртай юм байт. Манай хоёр эмэгтэй дүү. Тэр хоёрын хажууд дахиж харагдах юм бол тэгэл зүүнүүд удаа болно штэ л гэж зөндөө л одоо шаг мөнгөнд ороо. Одоо ахаад нэг бөмбөл гэж аах хүн цаашаа доошоо орно шүү гэлэхгүйс. Дараагийн тэр. Тэгээд ойлгож байгаа үстэй шокнд орж марсан л юм шиг. Амааран татлал гармаараа салганаа л шүү дээ. Болж. Их оролцсон. Нэг тийм өрхөт. Таньдаг гэдэг нэг жоохон өнгөрөх таарах нэг юу. Тэнийг бишээ 8 ч төрсэн. За. Станцд байж л ахгүй дөө. Энэ хүн ч юу сая нэрээ нэг гар хилцрөө шууд буутайг үүж орж иржээ. Тэгээ буудаж ийн хоёр өдөөсвөр. Гар буутай юм. Гараа. Гав ганцаараа буутаа орж ирээл гараар өгдөхгүй. За. Тийм шууд хайчаа чашааг үгээр чинь ой намайг.
Зэрэгүүд нь шотконоор бууж байгаа бодчихоос мэднэ сте тэрийг. Шотконоор боодоо. Ээж нь ирэхээр хувцсыг чинь зааж өгөх хаа. Ээж чинь нэг айгүй өрх хувцас. Шотконтой бууд, шотконоор бууж татганоолж байгаа л тэгээд буудаар гацчих. Заав нь ажлын зааж өгье доо. Та худлаа нэг бөмбөлөг араад гэсэн үү? Юу бөмбөлөг? Тэггүй. Бөмбөлөг гээл алил. Аав ч тэр ийм бөмбөлөг аваад. Ийм бөмбөлөг аваад чамд. Яа, гоё. Он типс. Тэнгэнэ минийхөө. Энд хийсэн юмнууд ч байгаа заяа. Хийсэн юмнуудаа ийшээ хийгээд энэ ажуудлын шарах шүүгэнд нь капкейк хийгээд орох материалууд нь хажууд нь бичээстэй байгаа. Цаасан дээр. Юу орох нь гэдэг. Такаши юм. Тэгээд энд зайрмаг хийгээд хөөй. Яачгүй. Энд зайрмаг хийн. Уух юм чинь болохоор энэ уртлын контр дээр нэг кофе машин байгаа. Энд хийгээд тэгээд материалууд чинь болохоор ихэвчлэн энэ агуулгын юм тийм заяа. Хийцэн байна. Иконкийн цагтаа. Тэгээд наад руу чинь болохоор тэр хөргөчөнд багтахгүй байгаа юмудаа ийцэн байгаа. Хөргөчөө осорчвол эндээс аваад. Тэгээд эндээс энэ нөхрөөс бента бокс, тэр нөхрөөс материалууд даа. Нэгээр нь хийгээл үздэг дээр. Яав нэг хэдэн бента бокс хийхэд энийг юм бүр хаваасан болгоо ичиж. Материалын хүч бийч. Материал нь энэ зүгээр нь хөргөчнөөс аваад хийх гээл юм л да. Бента бокс авч жагаад. Би ч юм дахиад мөнгө өгье. Нүүр материалууд одоохонд авч байгаа. Дөрөв, ава, 6, 7, 8, 10. Арвыг ахаар чинь багтахгүй л гэж орж ирж байна да тийм үү? Байна уу? Залгсан бол яриа те. Байна юм бэ? Анда. Өвөө кафе дээр. Тагтаагаас ини. За. Тэгээд танд өөр цаа наантыг хэдэн зүйл тодруулах ини. Надаас уу? Надаас. Яах ч байгаа. За хойлоо хамт яа би гэсэтрэг. Гэхдээ одоо өөрөө 90 ийзин. За тэгэхээр нуулч яасан юм л та. Тэгвэл сайн хуудуугаа залгаад тэгээд яяцаа гэтгсэн цагтаагаас ээжинэ гинэ. Юу вэ? Түрүүнээс хойш над тамт байсан шүү дээ. Энди би тогт хийлээжсэн биз дээ. Хэлээ за. Би өнөө хувцас олт юм уу гэж бодсон. Ээж нэг. Тийм хувцсыг нэг хайлт хадсан болох юм ч үгүй өмсөж. Тэрийг болцсон. Болцсон юм уу? Өөр нэг өргөө хувцаслаа авсан. Нэг гэдгээс хийгээд л тоо.
Монгол явах гэж байгаа юмаа бэлдээ дээ. Юм гоё юм бэ. Хав цагтаа хийцэн. Хийцэн үү? За. Атам бисэн юм бэ. Үлцтэй. За амар гэрээ. Амар гэрээ. Хамаагаа. За Луна гэж юм байна. Найзууд байна да манай Би. охин. За. За, тавьтнаас нэг зүйдэн зүйл хадгалах гэсэн. За. Танд дуулцлахаар өрөө байна уу? За энд дуулцчих. Би аав унлаа юм да. Аав ч яг энэ гаднаас ус хүн ороод ирлээ. Айгүй. Жоо ишэлчгөө. Орж ирэхгүй дээ гайгүй. Аах бас нэг цогтойг юм байна. За. Адвал би кюрлөө. Хашаа. Хайсаа. Энд л ярьчихгүй дөө. За. За таны бүтэн дээр Лунаар байна. за танд болон таны ойр дотн танд занал хэлж байгаа тохиол гарч ирсэн үү? Нүггүй. Манай аав л намайг зодохгүй л. Би чамайг хизээ зоддог байсан. Тэ зодоогүй. Гэтэ зоддог бол хийж штэ. Аав зодоогүй. Та бүхэн удлаа юм битгий худлаа юм битгэх гэдэг надад. Биш одоо тэгээ хэдүүлээ манай. Ямар нэгэн ах トゥ амар салдан юу байна? Дүүтэй агаатай. Тэ? За манайх ч их олгуулаа. Ээж нь байна, би байна. Хоёр ах нь байна. Хоёр ах нь юм бэ? Хоёр ах нь юм бэ? За танаа дээр Томи Казо гэдэг хоёр нөхөр байна та. За тэгээд нэг доороо хоёр дүү байна. Рэй гэдэг нэг дүү байгаа. Тэгээд нэг охин байгаа да. За охин байхгүй. Таачаар ойдлын биш нүгөө юу? Энэ тийм ээ. Таачаар ойдлын биш нүгөө юу? Их болгон дүүтэй явчаал яваа тий. Юу ярихгүй даа. За. Чи ч нөгөө манай Дамдан Баазар ахын аа тий. Хүүгийн дүүгийн. Таны араас гүйж байгаа болон танд сэтгэлтэй залуучуудын мэдээлэл нэр байна гэдэг. Оо тэр ч одоо тэр олоныг одоо нэрлэх юм уу? Нэрлээ. Та юм битий. Бэлдээлээ гэж гэртээ хин би. Гэтэ нэг хүнтэй л нэг 2 хоног уулзсан. Диньё гэдэг те. Энээс өөр хүн байхгүй. Диньё. Диньё? Диньё бишээ Диньё. За өөр байхгүй те. Өөр байхгүй. Тэр Макила гэдэг нөхөр яасэ. Та тэрээс нь хатгаагүй л. Нэг нэг илэм хин илээ. Би Макила гэдэг нөхөр байгаа. Тэгээд Макила гэдэг имэлгийн бас нэг гаж донтой нөхөр нэр араас нь ихгүй гэдээсэн шүү. Тэгсэн яг үндэ зүгээр бэлгийн дарамт уцруулаа тэгээ явцаад. Нэр тэрний шүүх хурал яасан бэ? Тэрний шүүх хурал морл юу болвоо нэрэ. Энд тэрийг халбагдах мөрдөг чинь мөрдөж болох те. Нэг тийм эмч залуу байгаас. Тийм үнд нэрийг сандгүй танаахан л мэдчихэж байгаа да. Тэг нэмээс мэдхгүй надад тэгээ хүчээр надад хүчээ тэгэл явсан ш. Одоо сулхан яваал Google яваа. Эмчээгээл сул яваал л. Яа юу болсон цагтаага? Нэг цагтаа ирсэн юм шүү дээ. За. Зөөц. Түн аюу ч бодлоогүй юм биш. Яг юу яатсан гэдэг юм бол тоо. Нийт гараад мэдгүй нэг цагтаа ирэл танаахан занал хийсэн юм хон байгаа юу гэх асуугаал юм.
Стоосч гэдэг штэ. Энд юм үлдчихв. Очроо битгүүлэхээр хоосрол байгаа юм да. Also it's a bye. Okay, bye. Ня. Энэ дээр ингэ шороо болж харагдаад надад болохоор нэг юм сөрөв шиг харагдаад байгаа юм шүү дээ. Тэр сөрөв л аваад байгаа. Тэнх хүн ийцэн. Латон баг шиг байна. Чи нөгөө манай дамжин баазар ах их хөөе. Юу яваад энэ да? Наймаа. Наад нэг юм чи харагдахгүй нөө заавч. Харагдахгүй юм уу нэр? Нүдэнд харагдаж байгаагүй нэг юм байх шиг байж. Ордонд нь супрессор л байгаа юм. Тийм л заавч. Бобро ойлгох нь орчих юм уу? Том бодог. Өнөөдөр нэр нэг боб хийгээд. За. Айлтаа. За. Дэлэт нэг бүр нэг байшин дээр ягаад хаад 2-3 лаалчаад тэгээд яваад гэсэн зүгээр. Хаяад. Лээс. Лигрийг ари үлгэр байшлыг эсрэг тэргээр гарчаад. Үгсэн юм чи яаж хаагаад ирэх юм? Би том цэг бавсан шүү дээ. Үгсэн юу? Би нэг акка өгсөн байх Тэгээ хэрэгтэй. бол яаж хаагаад ирэх вэ? Ийм ч хүн хүүрэндээ. Ийм үүргэвчтэй. Биш. Үүргэвчтэй зүг. Хувцсны дэлгүүр гэсэн. Зүгээр тгүүрх юм уу? Түүд. Хизээ тавандаа бас нэг акка өгсөн. Яасын огнол илхлүүлж штэ ваа. Тэр өдөр шиг яалаа. Бодол дээр халамцуу явж исэн шүү дээ. Тэг цаага богцсон юм. Та юу? Тэ. Гэхдээ тэр өдөр гуруулаа халамцууд. Тэр халамцуу үйжээгээл богс мэ шоу барьжсэн. Бодол дээр ер нь бол 3 хүн гуруулаа халамцуу байсан л дээ. Яг энэ 3. Тэ. Тэгэл мэ гээл би том бөөглөө гэл өгсөн шүү дээ. Их баялаа гэл. Хоёулах навар боб орж идрийг бүр солиор болох уу? Ер нь л ёо. Ер нь л хоёулаа байгаад байсан санагт. Ер нь л угаасаа хоёулаа л. Сүүлийнх дээр ч гэсэн цууя бид хоёр хоёулахтаа л цууя тэгээд юм хийгээгүй дээ өөр. Ийм далттай амар бодчихлээ. Амар юм билий. Ингээ харах юм бол нэг тийм арчаагүй буугаад бас лейтмент дээр ороочихсан. Төмөр бүкс мөкстэй. Зэрэгтэй ямар хүмүүс яг и бүкстэй гэргэлтэй мэдэх үү? Мэдэхгүй шүү дээ. Хоёрт маягт тиймэр доо давчин өмнөд дөнөхтөд хэрэгэлдэг байхгүй. Хомждог болохоор. Ийм зориулттай. Хоёрт танк макны. Бүксийг аваа ичмэрлээ. Яа, өчтөр бүр яа. Тэгэлтний өдөр байга.
Зиньо наа зүгээр нэг мөрсөн чи яагаад ч амар гинт тэрж бийрээд төө. Үгүй яг өглөөнөөс хойш орой баахан тэлд цугларчихсан зүгээр. Нэг тийм үе үйд шүү дээ. Бас ирээд нэг цогч мөхөнгүүд бүр гинт амар уур урчмөр. Хэн тийм яа. Яг тийм үедээ нэг 2 3 хоног амраад ирэхээр зүгээр болт юм да. Юм юу л би өсөйг айгуу хоёр тонцсон чи айгуу сайхан болчихсон. Бууны бүксэрж ийна. Хоёулахны боо борж үзэхгүй яах вэ? Хэцний үе яах. Олдглах. Хэцний олдох хэл хөдөө нилээд хүмүүс гүйлдэцсэн. Нач. Сүлт хийсэн дээр очиж болж байна. Өнөөдөр чинь нарын визлимсийн тэл байлцсан. Хоёулахны төв банк руу орчихоо. Шууд авираш. 30 байхгүй л та. Төв банк айгуу гоошд ингээд хоёул мойлохны гарна штэ. Ингээд цагдаа нар чинь төрүүлээ буухгүй ч дээвэр дээр газардаг штэ. Тэгвэл шатар боонгоо доор хинч байдгүй штэ. Буцаа машинтаа суугаад зогтчихдаг гэдэг юм чи. Тийм сайхан тохиолдол байна. Hello. Шатар дээршээ гарсан чи нэстэг дэргийн шууд нөө бид нар нөө байрлах газар бууччих чинь. Тэгэхээр за хоторсон буугаад гэсэн буусан чинь доор хинч явах гэдэг машинтаа суугаа юмсаа хойноос хинч өдөггүй шээ. Йоо, унта буруу болохоор орчдөг штэ ёо. Дараах 30 минут л айгүй хэцүү 30 минут байгаад байна надад. Юу 30 минут? Унтчихагаас ирсний дараагийн 30 минут. Яа. Нөхөө. Эш. Нэлхнаа. Эш. Луна. Аав найдаж хэмжилж чадчих та. Намайг тэгвэл хапаатай болоход би матаа авах. За. Ач, бижиж. Та. Боб хийсэн Бобын карт тоглоо. Байхгүй юм. Навигацийн шалгаж үзэх байхгүй бол. Акол дэлгүүрэн шүү дээ. Аюу Бобын дэлгүүрээс юм уу? Картын дэлгүүрээс. Та болгоомжтойгоор доо. Алидоо. Левче территорию. Да, пойдем. Байхгүй нь. Энэ логпик нэг хит гарч ирээд байгаа юм би. Байхгүй нь.
Өдөрнөөс Күч мартаа Даун хүлээсэн чи Солихгүй Зомби оранж Цүнхэн мартсан бай. Өстэйний ганц карт л байна. За. Тэгээд одоо найдан да. Бид хоёр хакийг хаяа алдчихад байдаг байхгүй. Аяа. Хаяа шүү. Гэхдээ хаяа. За ямар ч хэлсэн мэн бэлэг. Шоолсоо. Ямар ч хамаагүй машин тавьчих шүү дээ. За дүрээсэлж идэв. Би чаач. Биний газар байж л. Баяла бүр хүн амар 10 тавьш ноглоо орчих байсан. За болоо машин гарч. Би л үгүй барьцны хүн олчлоо. Наа сонсч байна уу? Чик. Яа даралт амар огцон нэмэгдчихлээ. Лөө. Ой, апарт дээр ашаад. За.
Телепортер байхгүй л шүү дээ. Амар лоудж байна. Гота Тэрний бодлыг цаасаар. Перцэд өгсдөр манайх мэддэг шүү дээ. Тэгвэл хантаа зайфа капто. Мен чи өмнөх юмудаас үлдсэн байгаа. 4 хантаас 5 iPhone. Би нэг стаж харах юм байна дөө. Яа, писта. Ака алташаа бол него өстэй. Тэтгэдэг айгуу тийм зовлонтой ака. Хоёулаа дотроосоо байлцчихв. Шууд хийсний дотроос нь. Ааха. Сатли хайрч дөрөнөөс үү? Сатли хайрч дөрөнөөс үү? Йоо. Хайрцагт өрөөч яг ер нь хонглоо хараал зогсон шүү дээ. Тэгэл. Орж ирсний буудаал битал. Ташааш. Өнгөрс. Йоо, баштили үгүй шааж орлоо шүү дээ. Нэмэр тэгээ үзчих үстэ. Тэвчтэй миний сум хэр байгаа лээ нэр. Цангал. Момент буцаас очиж тэр бож та. За. Гол нь ирэхээс өмнө чи цаашаа дэлтлэх хэрэгтэй даа. Скол ирэнгүүт нь шо буудаад эхлэх хэрэгтэй юм уу? Яах хэрэгтэй бэ? Барцааны өнгө орохорч нэрээ. Би ордоо хакаа юм гэсэн үг шүү дээ. Тэг хүрээд ирүүл яа. Хүрээд ирүүл яах юм? Буудна гэсэн үг юм уу? Нөгөөдөл ч одоо яа. Шууд буудна шүү дээ. Really? Өөр арга байхгүй шүү. За. Ирэнгүүт нь орилд юм уу яа? Барцааны өнгө шаасч. Шууд хүчээр үзчихье гэдэг. Хоочнаад урсчих юу гэсэн ч юм. Трэвцэн мэдээ шүү дээ. За сайхан амраарай. Аса хоёулахна юм чин дэс. За би чараа эхлүүлэхээс өмнө байж байгаа юм да. Мань энд чи ирж байгаагүй юм байна шүү дээ. Их зөвлөгөөний дараа. Би нэг 0 гэсэн. Йоо. Яас. Ямар хэвлэлт. Би ийшээгаа нэг инглит гэдэг. 0-ш. Эцэн би ар үнзэ. Инч мөртөө. Олоо. Anyway. Oh, what the fuck? Шаатын түнх алга болж л шүү дээ.
Өө та яах вэ? Тэгэл ч ороод юмнуудаа яч. Өө та. Тэр машин агаар дээр контрол бас байгаад лээ. Нөө гөлгөө одоо цагдаа нэрүүл яах юм бэ? Гөлгөө яах вэ? Цагдаа ирчлээ яа. За болоо фейл. Энийг тооцоолоогүй юм шүү дээ. Зүгээр. Цандагараа буудаар юм шүү дээ. Замч хэлээд шүү. Тэч гар буугаар. Бэнэ. Бобич. Йоо мэн үглээ. I fuck it. Эцта яг хаана гэдэг юм мэдэхгүй шүү дээ. Алуулах ч. Хайр армор. Өөр байгаа юм. Гайдас. Йоо. Эла гарчи. Игчгүй илээслээ. Цагтаа иргүүд марчиг бол тархин гадарчаа дөрүүлж чиг шаач. Би яг буудаад гэлчих юм. За. Гэрсэн. Яава болчихдсан уу? Би яалаа. Юусоо тавхчаад шууд тархиад задлж байгаа. За. Мэн олон нийттэй шүү дээ. Биш зүгээр гарч тэгэж л. Харин юус өөр аргагүй л юм да. За өнгөрсөн. Боб шууд нь онохгүй. За болоо. Эли би ороо үзье та. Болоо надад бүр хаалттай харагдчих. Үгүй боб ч 10-аа гардыг биш дээ. What the fuck? Юу болоод бэ? Үлгөө за өнгөрсөн. Одоо энд ингээ байлдгаас өөр аргагүй байна да. Би гэлтлээ тэгэл. Би хацаараа юу тэгээд. За. Тэгээд тодлаа яг л тогтондаа анда. Араараа гэд. Гэл. Эрхмэр. Бертаны өний даргад задарцаа дөрүүлээч. Тэгээ илтэж байна. Бертаны өнийнх нь юу вэ? Айдгүй болох гэж. Юу гэсэн бертаны өн орж юм болоод гэж. Би бас хүсэхгүй нэ. Би бас нэг авчиж өгөх хийсэн. Бэнчих юм уу? Бандаж өөр аргагүй түүнээс шууд байлдвал байлдах байхгүй тэгсэн чинь нөө термайт ингүү цүнхэн байхгүй болоо манай хүний буу байхгүй болчихж байгаа байхгүй юу. Гараж дээр байгаа харагдаад. Одоо царыг хараагаар бит. Ой би болог юм чи би бас нэг толгоо угаачаад байна. Та нарыг юу рууч бодуулгаад байгаа. Яа. За баларс. Артлын хаалх нь онгод тийм биш дээ. Игэр чи бит хоёр хоёулах нь яаж хамгаалах юм бэ? Гүлгөө.
Энэ алга онгоод юм биш дээ. Ямар тэнийг. Энийг мэдгүй л гэж найдаа да. Я эдэрт бас л өгч шүү гэлэг. Нэр бүр нэг баригдсан л гэж орж ирж байна да. Харин би арын хаалгаар нь гараад үзчихд юм уу? Арын хаалгаар нь гараад араас нь үзд юм уу? Төдий. Гэхдээ тэгж болохгүй. Шууд байлтгаа яаж хийж байгааг нэг аргаар мэддэхгүй болвол муухай шүү дээ. Барьцааны үний тархин задарсан гэж хэлсэн аа. Би араас нь арын алгаар гараад араас нь бодж үзт юм уу гэж бодлоо л та. Ударчт юм болоо. Билнэ үү? Эдэрт яаж мэдэгдэх юм бэ? Үүдэнд очиж ойрлоодох юм байна. Брэзэний байхгүй ставэлт. Чи ханаас авч байгаа? Чи ханаа? Ардлав тэрэндээ. Наа өрөө чи хаалга нь хаалттай. Наад ч н орж ирдэм билээ шүү өстө нэр. За би очиж ойрлоодох. Онгоож илээ өстө. За би ойрлоодох юм. Чимээ сонсож гинөө? Ирхмээ. Баано. Өсчдөл. Сонсож. За та гадаанаас ойлгоо ярьж байгаа. Барьцааны хөө хударсан юм шиг байна. Эндээ зохицуулъя даа хэвээр. Хилцээ шүү. Тэгвэл ойлаа. Англиас авах юм байна. Би нуртлаас нь авч ийн ямар ч байсан. Наагурч ороод ирэх гэж яагаад байна л таас. За урдуур орвоо анда. Тэгээ би яаны сая гэдэг таахгүй. Би эндээс авч. Ани хийшид шүршчи ойлгуулаад. Ой. Барьцааныг ударчаа. Тэгээ яах юм бэ? Эндээ байлдяас та. Ингээ шараа шалаад ааста. Хідүүлээ байгаа болоо өдөр яж хаад төв банк маг нэгдсэн шүү дээ. Орж ирэхэд нь хилээрээ анда. Орж ирж байгаа шиг шүү. Эндээс орж ирж байна. Нэг унсаа. Харин алгаж орж ирэхгүй юм шиг байна. Энэ акар юм баагац.
За Prefire шаасаа. Дахин нэг унсаа. Лазер төхөө сая зүгээр толгой дээр дрррр гэх унгаа шатчих байгаа байхгүй. Одоо дөрөв байгаа юм шүү. Би 6 ирсэн юм уу те? Яа би армор гоо. Ич сүүлийн армор. Мэдгүй өнөөдөр хэд хүртэл их юм мэдэх юм болго. Сүүлийн армор дээр одоо чи жоохон байлтах юм байна. Чи армор сүүлийнх. Нэг шагаал. Гэтэ та нар бүр арай тэр дуулга муулга хэвээр. Дуулга муулга арайш. Энэ гол нь recoil амар одоо энэ дээр баярлаа гэхэд зүгээр лазер. Та нар бүслэгдсэн. Бууж өг. Та нар ямар ч гарах зам байхгүй. Үгүй ээ та нар бүслэгдсэн мэт үү? Жагааш татчаа. Яг энд ингэ байж л. Оногдсон уу? Гүг. Яг одоо бууж өг. Тэр бүслэгдсэн гэж бодож байна. Яг үндэ минь нарын хаалгаар юм. Яг үндэ. Чи мэдхгүй юм шиг. Одоо цоочтой болоо шаасан. Онхорхон шүү. Ачи станц доорог юм. Харсан шүү дээ. Одоо цоочтой болоо шаасан хаалган. Ажилтаар. Гүлэг. Яа хэвчих гэж. Танд илүү армор байна гэж яах вэ? 70 тавтай нэг байна гэж. Чилээ гонтадах хийсэн юм бэл. Амин биклээ шүү. Ордорт яваа. Дахиад дараагийнх нь бикэн дээр нь шана. Бити биклэр чи яг толгойд шалгуул ш. Наа чи бие гарахгүй биз гараараа бодоод байна биз. Наа чи. Нэрээ сууж байгаа бодож болно шүү дээ. Хоёлаа үсэн их сумуур яхаа те. Тийм ээ. Гэж юу Марког ганц шаа гэж Марко байгаа юм уу? Тандроо өртөн буугаад өгчихгүй дөө. Цохих юм бол шүү шаанаас. Яг л толгой дээр нь барай шаахад л жийж. Орилоод байгаа нь Марко юм уу? Ард л цоочтой байгаа ч таалгана. Арай төрлөө бодчихлоо. Нэгс.
Нэг биш үү гэжтэй саяных бол. Тийштэй. Энэ цагтаа нэр чинь хаалга онгойлгодог үстэй нэрээ. Онгойлгол боб яа онгохгүй. Би ч ингээ хит унчуу. 3. Гол нь энэ англи надад давуу англи واخхой. Би баруун талаараа пиклдэг болохоор эднэр яг үндэ иш хан буудна. Эхэлж пиклж гарч ирж байгаа сумнууд нь. Би энэ баруун талаараа пиклж байгаа болохоор давуутай. Шууд л он. Сая энд яг нэг байгаа нөхрийг буудахад харагдсан шүү дээ. Ханаа буудаад байгаа зү. Саяныхыг харин жинхэнэ нэг шаач уу? What the fuck? Улаацсан байсан юм уу? Одоо байвал 2 л байгаа зү. Чи юм амар suppressor-тэй шатсан. Шүүр байна. Тэр what the fuck? Мэдгүй. Тэр цаана нэг тейзер агаар дээр байгаа юм уу? Хүмүүс аваа имлэг явцсан юм шүү. За вэ чи хоёлаа гараад гүүж үзэхүү. Байвал наа чи өсрөл 2 байх хэрэгтэй үстэй. За би барууныг харж зүүнийг харах. За окей. За 1 2 3. Энд л таалга. Дууссан юм шүү. Дууссан байна гэж яах вэ? Яран. Юуны магад гэл би coverлол юм. Явах уу? Яв. Машин 100-аа шүршүүлчихэд юм болов. Гадаа хөвтөж байна хоёр нь. Гадаа хөвтөж байна. Энд хоёр нь хөвтөж. Дотор буудууснаа. Дууссан гинэ. Дотор буудууснаа гаргаад ирсэн биш. Зургуулаа байгаас яаж дуусаад байгаа. Би дөрвийг л онгосон санагдаад. Оливи нэг л авч. Ачиблээ.
1 2 3 4 4 л байна да. 5 цагт 5 биш 4 машин нэг нэстэг төрөв шүү дээ. Тэгэхээр 5 юм шүү. 5 л ярьсан юм шүү. Зөөц. Өө тэгжил таараа. Ингэ шаах юм уу? Яа. Шчээг шиц. Бана. Дуусан гээг бол бит хоёр тэрүүгээр тэгээ байж ах байсан шүү дээ. Арай шиц. Тэрс бистэ. Мал шатсан. Буцчаарыг төвста бүр тийчээсэн. Ёо гүлг. За болоо зүгээр Марко Короро 2-1 авч яваад дэмжлүүлээд байлдсан гэж. За шааш. Пизта Nexus рүүгээ зайлаач пизта. Энд авцаа хийж байгаа пизта. Nexus руу оров. Тэгээд пизта босч байлдаач пизта. Ер нь бол үлдсэн гээд мэдээч яах ер нь бол үлдсэн байх хэвээр гэж явж исэн. Дууссан гэхээр наа зоо гэж шаасан хэвээр.
2 хүн штэ. Хоёулах нь хийж байгаа штэ. Яац. Өнөөдөр стримийг ингээд дуусгая дөө гэж ер нь жоох тэрчглээ. Нэг жоох өөр юм хийх орж тэгээд одоо яалмалаа тэгээд дуусна гэж. За манайха сайхан амарцаараа маргааш стримээр уулзъя. Баяртай. You're now listening to Katano Beat. Апартын одон тарцаг тамхитай тоглоом болсон зүрхтэй. Зүрхчин надад сонсогдож зөрөө өнгөрөхтэй лэнтэм шиг. Бора адрал бостөрөгсөн би минь сүдэр болж хувирсан. Өөртөө хамбан гэж амласан үзэг минь бодол чангаруулсан. Намайг ханаас жолохгүй тэ. Намайг хэзээ жорлохгүй тэ. Би чамд тартай болохоор үнэн гэлээгүй миний буруу. Би хангалттай сайн байж чадаагүй болохоор миний буруу. Бүгд миний буруу. Өхөл минь ортоход ганц л уруу. Миний буруу. Тэгвэрт минь дарсан бол миний л буруу. Чамайг харсан тэр мөчөөс би минь нэмэлсэн. Чамайг гэвсэн тэр мөчөөс би минь нэрлсэн.